함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 살아계시며 만물을 창조하신 창조주 하나님께 간절히 기도드립니다. Амьд оршин тэн бүхэл бүх зүйлсийг бүтээсэн бүтээгч тань залбирч байна. 하나님의 말씀을 배우고자 이 자리에 모인 모든 사람에게 지혜를 주시옵소서. Бурхны үгийг сурыг хэмээн энэ газар ирсэн бүхэл хүмүүст мэрэгэн ухааны тав өгөөрэй. 무엇이 진리이고 무엇이 지혜인지 깨닫게 해 주시옵소서. Юу нь үнэн бөгөөд юу нь илүү ухаалаг зүйл вэ гэдгийг ухааруулж өгөөрэй. 무엇보다 성경 말씀이 사실임을 알게 해 주시옵소서. Юунаас илүүтэйгээр Библийн үг үнэн гэдгийг та мэдүүлээрэй. 하나님께서 우리 각 사람을 얼마나 사랑하시는지 또한 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхан та бидний хүн нэг бүрийг ямар их хайрладаг вэ гэдгийг ч мөн ухааруулж өгөөрэй. 이 모든 성경 말씀이 우리 자신을 위해서 기록된 것임을 알게 해 주시옵소서. Энэ бүхэл Библийн үг бид бүгдийн төлөө бичигдсэн гэдгийг та мэдүүлээрэй. 모든 역사를 주관하시고 영원하신 하나님을 말씀을 통해 만날 수 있게 해 주시옵소서. Бүхэл түүхийг өдөрдөн захирч байдаг Бурхан тантай үгээр дамжуулан уулзахад минь туслаарай. 그리고 하나님께서 우리에게 허락하신 영원한 천국의 소망을 모두가 얻을 수 있게 해 주시옵소서. Бурхан таны бидэнд зөвшөөрөн өгсөн мөнхийн диваажингийн найдварыг бид бүгд олж авахд туслаарай. 말씀을 전하는 자들의 입술을 하나님께서 주장해 주시옵소서. Үгийг дамжуулж итгэгч нарын уруулыг Бурхан та удирдах өгнө. 오직 성령께서만 우리 가운데 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та бидний дунд хамт байж өгөөрэй. 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бурхны хүү Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 첫 번째 말씀은 어제 같이 배웠던 말씀인데 창세기 1장 27절 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. За хамгийн ихний үгээ өчигдөр бас бүгдээрээ сурсан байгаа. Эхлэл 1:27 бүгдээрээ. 자, 창세기 1장 27절 다시 한번 같이 읽도록 하겠습니다. Эхлэл 1:27 бүгдээрээ дахин хамт уншицгаая. Ийхүү Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурхны дүр төрхөөр бүтээхдээ эр имээр нь бүтээжээ. 자, 어제도 잠깐 말씀드렸습니다. За өчигдөр жигсэн та бүхэн түрхэн хэлсэн байгаа. 이 성경 말씀이 얼마나 중요한지 우리는 다 알 수 없을 거라고 말씀을 드렸습니다. Тэгэхээр энэхүү Библийн үг ямар чухал вэ гэдгийг бид бүгдийг нь мэдэх аргагүй юм аа гэж хэлсэн. 이 천지를 만드신 창조주께서는 사람을 자기의 형상과 같은 형상으로 만드셨다라고 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다. Энэхүү тэнгэр газрыг бүтээсэн бүтээгч хүн биднийг бүтээхдээ өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн гэдгийг хэлж байгаа. 자, 하나님과 같은 형상으로 만들었다는 의미가 무엇일까요? Тэгвэл Бурхантай адил дүрээр бүтээсэн гэдэг дээр утга шалтгаан нь юу юм болоо? 하나님과 같은 영원한 존재로 만들었다 이겁니다. Бурхантай адилхан мөнхөд оршиж болгон бүтээсэн гэсэн үг. 짐승이나 이 세상의 다른 만물들과 사람은 완전히 다른 존재라는 겁니다. Аратан амьтад энэ ертөнцийн байдаг өөр бусад оршихугаас хүн гэдэг нь тис ондоо юм а гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 하나님의 모든 것들을 상속으로 주시기 위해서 하나님의 형상대로 우리를 만드신 겁니다. Мөн Бурхны бүхэл зүйлийг бид бүхэнд өв болгож өгөхийн тулд биднийг Бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн байна. 그런데 사람들은 눈 앞에 것만을 보고 있거든요. Гэтэл хүмүүс зөвхөн нүдний өмнө байгаа зүйлийг л хардаг. 그냥 눈앞에 있는 작은 것들 그것들에 매여서 자신에게 하나님이 주시고자 하시는 영원한 것들을 잃어버리고 살고 있는 겁니다. Зөвхөн өөрийнхөө нүдний өмнө харагдаж байгаа зүйлдээ хүлэгдчихэд яг өөрт нь өгөх гэж байгаа тэр мөнхийн зүйлсүүдийг орхиод алдчихдаг байна. 어떤 사람들은 죄를 좋아합니다. Зарим хүмүүс гим нүгэлийг дуртай, 더러운 것들을 좋아합니다. бохир юмд дуртай, 어떤 육신의 쾌락을 좋아하는 겁니다. аль эсвэл махуудын зугаа цангилд үнэхээр автсан 그런 байдаг. 것 때문에 영원을 포기하는 거예요. Үүгээсээ болоод мөнхийг алдаж байна гэсэн үг. 하나님께서 사람에게 주시고자 하시는 하나님의 모든 것을 아주 작은 것 때문에 다 잃어버리고 살고 있는 겁니다. Бурхны хүнд өгөх гэж байгаа тэр бүхэл зүйлсүүдийг тэр нэг өчүүхэн жижиг зүйлээс болоод бүгдийг нь алдаж байдгаа гэж байгаа юм. 그래서 사람에게 이 성경을 주신 겁니다. Тийм учраас хүнд энэхүү Библийг өгсөн. 성경을 통해서 하나님을 알라고.
Библиэр дамжуулан Бурхныг мэдэж аваарай гэдэг. 하나님이 무엇을 사람에게 주시고자 하시는지 그것을 알게 하시려고 성경을 주신 겁니다. Бурхан хүнд яг юуг өгөх гэж байдаг вэ гэдгийг энэхүү Библиэр мэдэж аваарай гэсэндээ бидэнд өгсөн байна. 우리는 그 성경을 배우러 이 자리에 모인 겁니다. Бид бүхэн энэхүү Библиэс сурах гэж энэ газар ирсэн байгаа. 내가 부모라면은 내 자녀에게 가장 좋은 걸 주지 않겠습니까? Би ямар нэгэн хүний эцэг их мөн бол өөрийнхөө хүүдээ хамгийн сайхан юмыг өгнө гэж хүснэ үстэй. 어떤 그 세계에서 가장 뛰어난 사람이 한 명 있었습니다. За энэ ертөнцийн их л онцгой нэг тийм хүн байсан байна. 근데 그 사람이 돈도 엄청나게 많습니다. Тэр хүн их хэмжээний мөнгөтэй байна. 근데 그 돈들을 자식들에게 물려주지 않는데요. Гэтэл тэр мөнгөө болохоор үр хүүхдүүдэд өвлүүлэн өгөхгүй гэж байгаа юм. 더 중요한 게 있으니까. Илүү чухал юм байгаа болохоор 인간으로서 사람으로서 더 행복하게 사는 길이 있기 때문에 돈은 물려주지 않는다고 말합니다. хүний хуваар энэ хүн илүү сайхан амьдрах боломжтой, илүү аз жаргалтай амьдрах боломжтой учраас би мөнгө бол өвлүүлэхгүй гэж хэлсэн байдаг. 하나님도 마찬가지입니다. Тэгээ бурхан ч гэсэн яг адилхан. 우리한테 뭘 주셔야 될까요? Бурхан бидэнд ер нь юу өгөх ёстой юм болоо? 잠깐 없어질 것을 우리에게 주시려고 하시는 게 아닙니다. Төрхөн байж байгаад алга болж байгаа юмыг бидэнд өгье гээгүй байна. 하나님과 같이 영원한 생명을 누리면서 살게 하시는 것이 하나님의 진짜 계획인 겁니다. Бурхантай адилхан мөнхийн алдар суг мөнхөд идэлж амьдрна гэдэг нь бурхны яг жинхэнэ төлөвлөгөө байсан байна. 그래서 하나님은 사람을 하나님의 형상대로 만드신 겁니다. Тийм учраас л бурхан хүнийг бүтээхдээ бурхны буюу өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. 그리고 사람은 영생을 하나님과 같은 영생을 얻어야만 비로소 만족하게 돼 있는 겁니다. Дээрээс нь хүн гэдэг нь тэр мөнх амийг бурхантай адил мөнх амийг олж авч байж гэмээр тэр үедээ л нэг сэтгэл ханамжтай болдгоо гэж байна. 그래서 사람은요, 이 영원한 생명을 얻기 전까지는 진정한 만족이란 없는 겁니다. Тийм учраас хүн бол мөнх амийг олж авахаас өмнө яг жинхэнэ тэр сэтгэл ханамж гэж байдаггүй гэж хэлж байгаа. 제 고향인 한국은 제가 어렸을 때 너무나도 가난했습니다. За миний их нутаг болох Солонгос намайг баагад үнэхээр хэцүү ядуу байсан. 근데 지금은 가난하지 않거든요. Гэтэл одоо тийм ядуу биш. 근데 전 세계에서 제일 자살을 많이 해요. 자살. За гэтэл дэлхий дээр хамгийн их амиа хорлолт байдаг газар. 이제 먹을 게 풍족한데 Идэх уух юм хангалттай байна. 할 수 있는 것도 많은데 Хийж болох юм ч зөндөө байна. 근데 마음은 가난한 거예요. Гэтэл сэтгэлийн хувьд тэр хүмүүс ядууд ороо байна. 그래서 죽음을 스스로 선택하는 사람이 너무도 많은 겁니다. Тийм учраас энэ үхэлгээчийг сонгож авдаг хүмүүс өчнөө олон байна гэж байна. 예전엔 그러지 않았거든요. Дээр үед бол тийм байгаагүй байхгүй юу? 왜? 진정한 만족은 사람은 이 땅에 있는 것에서 얻을 수 있는 게 아닌 겁니다. Яг гэвэл тэр жинхэнэ сэтгэл ханамжийг хүмүүс энэ газар дээрээс олж авах боломжгүй байдаг. 하나님께서 사람을 하나님의 형상대로 만드신 이유는 사람에게 영생을 주시기 위해서인 겁니다. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө дүр төрхөө хүнийг бүтээсэн нь бид бүхэнд мөнх амийг өгөхийн тулд байна. 그 영원한 생명을 얻으려고 우리는 이 땅에 잠깐 사는 겁니다. Энэ мөнх амийг олж авахын тулд бид бүхэн энэ газар дээр төрхөн хугацаанд л амьдарч байгаа. 이 세상이 전부가 아닌 거예요. Энэ дэлхийн ертөнцийн бүх зүйл биш байна. 하나님과 같이 됐을 때 비로소 사람은 만족하고 행복할 수 있게 해놓으신 겁니다. Бурхантай адил болж байж энэ хүн үнэхээр аз жаргалтай, үнэхээр сэтгэл ханамжтай болж чаддаг байна. 자, 어제 하나님께서 사람을 만드시고 심히 좋았더라라고 말씀하셨습니다. Өчигдөр бурхан хүнийг бүтээчгээд нэн сайн боллоо гэж хэлсэн. 하나님의 관심은 오직 사람에게 있으니까. Тэгэхээр бурханы бүхий л анхаарал халамж зөвхөн хүн дээр байдаг. 여러분들도 자신이 얼마나 소중한지 잘 모를 겁니다. Энэ сууж байгаа та бүхэн ч яг өөрийгөө ямар хүн цэнтэй болоо гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. 하나님은요, 여러분 한 사람 한 사람 개인을 계속 지켜보고 계시는 겁니다. Бурхан бол энэ сууж байгаа хүн болгоныг таныг бүх хүмүүсийг байнга сахин ажиглаж байдаг. 이 세상 그 어느 것보다 하나님께 소중하니까. Энэ ертөнцийн юу юунаас ч илүү эрхэм үнэтэй зүйл бол та юм. 그래서 사람을 만들었을 때 심히 좋아하셨던 겁니다. Тийм учраас хүнийг бүтээх үедээ нэн сайн болсон гэж хэлсэн. 내 아버지의 뜻은 아들을 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөнх амтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. 아버지의 뜻은 우리가 영생을 얻는 겁니다. Тэгэхээр энэ эцгийн хүсэл юу вэ? Бид бүхнийг мөнх амтай болоосоо гэж хүсдэг. 우리는
이 땅에서 영생을 얻기 위해서 이 땅을 살고 있는 겁니다. Бид бүхэн энэ газар дэлхий дээр энэ мөнх амийг олж авахын тулд л амьдарч 그 байгаа. 성경은 이렇게 말씀하십니다. Библиэр ингэж хэлж байна. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와. Та нар бичвэрүүдэд мөнх ам бий гэж боддог тул түүнийг нягталдаг. 성경에 영생의 비밀이 있는 거예요. Тэгэхээр энэ хүү Библиэлд тэр мөнх амийн нууц байгаа гэсэн. 이번 성경 세미나는 그 말씀을 다 듣고 났을 때 여러분들에게 영생을 하나님과 같이 되는 그 영원한 생명을 성경 속에서 찾기 위해서 우리가 이 세미나를 하는 겁니다. Тэгэхээр энэ удаагийн Библийн семинарыг ер нь яах гэж хийж байгаа гэвэл энэ хүү үгийг сонссны дараа тэр Бурхны өгөх гэж байгаа мөнх амийг хүн болгон олж авахын тулд энэ хүү семинарыг одоо хийж байгаа гэсэн үг. 자, 인생을 한번 생각해 보세요. Бүгдээрээ өөрсдийнхөө нэг амьдралыг бодоод үзтээ. 짐승보다 나은 게 뭐가 있을까요? Ер нь аратан амтнаас дээр юм юу байгаа вэ? 어떨 때 짐승이 더 행복해 보이지 않으세요? Гэхдээ зарим үед амтд надаас ч илүү жаргалтай юм шиг харагддаггүй юу? 제가 여기 몽골에 와서 느낀 게 있습니다. Би Монголд ирээд нэг мэдэрсэн юм би. 짐승들이 아주 많은데 Маш их мал байдаг тийм ээ. 그 짐승들은 항상 땅만 보고 있습니다. Тэр мал амтд дандаа л газар руу шаагааж амьдардаг. 짐승들은 풀이 있고 먹을 것만 있으면 만족하고 살아요. Энэ мал сүрэг бол тийм ээ өвсөн байж, идэх юм байж байгаа бол тэгэл сэтгэл хангалуун. 근데 사람은 하긴 땅도 볼 수 있지만 하늘도 볼 수 있게 창조됐거든요. Харин хүн бол газарч харах боломжтой, дээрээс нь тэнгэр өдөж харах боломжтойгоор бүтээгдсэн. 땅에 살지만 영원을 보고 살게끔 하나님이 창조하신 겁니다. Газар дээр амьдарч байгаа хэдий ч мөнхийг хүсэн тэмүүлэг амьдрахаар бурхан зохиол. 자, 인생의 бүтээсэн. 연수가 70이요 강건하면 80이라도 Амьдралын мар өдөр хоногуд 70 жил, хүч чадалтай байхаваас 80 жил боловч 사람의 기본 생명은 수명은 70 내지 80입니다. хүний дундаж наслалт 70 юм уу 80 байдаг гинэ. 근데 그 평생의 모습을 보면은 수고와 슬픔입니다. Гэтэл тэр бүхэл амьдралын хугацааг харах юм бол зүдүр уй гашуу дунд өнгөрдөг. 중간에 잠깐 좋은 때도 있습니다. Яг дундуур нь сайхан зүйлс орж ирнэ. 근데 그게 계속되지 않잖아요. Гэхдээ тэр чинь байнга үргэлжилдэггүй үстэй. 또 수고하고 Дахиад л зүтгэн, 슬픔이 오고 дахиад л уй гашуу 걱정이 давтна, 오고 санаа зовлон давтна. 눈물을 흘리게 돼 있습니다. Дээрээс нь нулимс унах үе болдог. 그리고 신속히 빨리 지나갑니다. Дээрээс нь маш хурдан өнгөрөн оддгоо гэсэн. 심지어 우리가 날아가나이다. Дээрээс нь бүр бид халин одно гэж хэлж байгаа. 날아간다고 말할 정도로 빠릅니다. Бүр халин одох тийм хурдтайгаар өнгөрдгөө гэж хэлж байна. 몽골 남자의 평균 수명이 65세랍니다. Монгол ирчүүдийн дундаж наслалт 65 гинэ. 몽골 여인의 평균 수명은 75세고. Монгол эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт нь 75. 왜 10살의 차이가 날까요? Яагаад энэ дунд 10 жилийн ялгаа гарч байгаа бол? 아무리 생각해봐도 술 때문입니다. Энийг хичнээн бодоод хариулт нь юусе архил байна. 그런데 이 평생 동안 우리는 수고하고 고생하고 눈물을 흘립니다. Гэтэл энэ бүхэл амьдралынхаа турш бид бүхэн зүдэн зүтгэдэг, уу гашуу давтдаг, уйлдаг гэсэн. 항상 근심과 걱정과 염려가 있습니다. Байнга л санаа зовнил, сэтгэлийн дарамт, айдас дотор амьдарч. 어떤 짐승 중에 학교 갈 걱정을 합니까? Гэхдээ ямар амтэн сургуульд явна гэж санаа зовдөг бол 어떤 짐승이 뭐 결혼할 걱정을 합니까? ямар амтэн гэр бүлтэй болохдоо санаа зовдөг бол 자식 낳을 걱정하고 үр хүүхэдтэй санаа зовоод 그리고 걱정으로 살지를 않잖아요. ингээд аратан амтэн тийм зүйл санаа зовж амьдрдаггүй шүү дээ тийм үү? 사람은 그렇게 걱정이 많아요. Харин хүн бол тэгэж их санаа зовнох 그리고 зүйлтэй. 아주 신속히 갑니다. Дээрээс нь маш хурдан өнгөрдөг. 날아갑니다. Халин одно гэсэн нисэн одно. 자, 이 보시죠. Эндээс харъя. 불과 40초 만에 끝났어요. 40 секундын дотор дуусчлаа.
인생은 짧다 이겁니다. Хүний амьдрал богинохон гэж байгаа юм. 지나가 보면 정말 짧은 걸 알게 됩니다. Үнэхээр энэ өнгөрөн одож байгаа зүйлийг харах юм бол богинохон юм байна гэдгийг мэдэх боломжтой. 수고하고 고생하고 염려합니다. Зүдэн зүтгэдэг, өө гашууд автдаг, санаа зовндог. 그리고 짧아요. Тэгээд богинохон. 그게 끝일까요? Ингээд дуусчих юм болов? 그렇지 않습니다. Гэтэл үгүй. 하나님은 그것 때문에 사람을 만드신 게 아니에요. Бурхан үүний төлөө хүнийг бүтээсэн юм биш байна. 여러분은 그런 존재가 아니라고요. Та бүхэн зүгээр нэг тийм оршихуй биш байхгүй юу? 하나님과 함께 영원히 살아야 되는 그런 존재인 겁니다. Харин бурхантай мөнхөд хамт байх ёстой тийм оршихуйнууд. 원래 하나님의 모든 것들을 다 상속받게 그렇게 돼 있는 겁니다. Угтаа бурхны бүхэл зүйлийг өвлөн авах ёстой байх нь. 하나님처럼 영원한 생명을 누리면서 살게 돼 있는 겁니다. Бурхантай адил мөнхийн амийг хамтдаа эдлэн амьдрах ёстой тийм оршихуйнууд. 근데 그걸 모르고 사는 거예요. Гэтэл түүнийгээ мэдгүй амьдрдаг. 그래서 성경을 주신 겁니다. Тийм учраас Библийг өгсөн. 이 헛된 세상에 영혼으로 가는 길을 찾으라고 성경을 주신 겁니다. Энэ дими хоосон ертөнцийн мөнхийг олох замыг олж аваарай гэж Библи өгсөн байна. 자, 나는 누굴까? Би ер нь хэн бэ? 태어납니다. Төрж байна. 그리고 죽습니다. Тэгээд үхэн. 어디에서 와서 어디로 가는 걸까요? Хаанаас ирээд хаашаа явж байгаа бол 죽으면 끝이라고요? үхлийг төгсгөл гинөө? 절대로 아닙니다. Үгүй юм. Огт үгүй байна. 제가 저희 아버지하고 자주 싸웠습니다. Би аавтайгаа байнга маргалддаг байсан. 저도 아버지처럼 죽으면 끝이라고 생각하고 살다가 Би ч гэсэн аавтайгаа адилхан үхээ дуусна гэж бодож амьдсан. 성경을 배우게 됐고 영원한 생명이 있다는 걸 알게 됐습니다. Тэгээ Библийг сурсан мөнхийн ам байдаг гэдгийг мэдэх болсон. 근데 저희 아버지는 아직 모르시거든요. Гэтэл аав маань түүнийг хараахан мэддэггүй байсан. 아버지 죽음이 끝이 아니에요. Аава үхээ дуусахгүй. 나하고 같이 천국 가서 같이 삽시다. Надтай хамт яваач очоод цуг амьдрья. 저희 아버지는 말합니다. Аав маань болохоор хэлнэ. 죽으면 끝이지 뭐 죽음 너머에 무엇이 있어? Үгүй үхэл дуусна шүү дээ. Үхлийн дараа юу байх юм бэ? 네가 가 봤어? Чи өөрөө очиж үзсэн юм уу? 그땐 제가 할 말이 없었어요. Тэр үед би хэлэхгүй голдоогүй. 안 가봤으니까. Би ч очиж үзээгүй шүү дээ үхлийн дараа. 근데 나중에 생각났습니다. Тэгээ дараа нь би ингэж бодсон л. 그러면 아버지는 가 보셨어요? Тэгвэл та өөрөө үзээ юу? 여기 죽으면 끝이라고 생각하는 분도 한번 대답해 보십시오. Тэгвэл энд ч гэсэн үхээ дуусна гэж бодож байгаа хүмүүс байвал нэг хариул та. 저한테 물을 수 있죠. Надаас асууж болно тийм ээ. 당신이 죽음 너머에 영원히 있는 걸 가 봤냐고 물어볼 수 있습니다. Тийм ээ та өөрөө үхлийн дараа мөнх байдаг гэдгийг очиж үзсэн юм уу? 그런 여러분은 가 보셨어요? Тэгвэл та өөрөө очиж үзсэн үү? 죽으니까 끝이더라. Үхсэн чинь дуусчих тийм байлээ гэд. 절대로 아닙니다. Огтос тийм биш. 오늘 말씀 통해서 그걸 알 수 있습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулан үнийг мэдэх боломжтой юм. 사람이 태어납니다. Хүн төрдөг. 울지요. Өөлдөг үз. 안 울면 때려서라도 울리죠. Өөлөхгүй бол цохиожултгоо өөлдөг үзтэй. 어떤 짐승도 울면서 태어나는 짐승은 없어요. Гэтэл ямар ч хараатан амьтан төрөхдөө өөлж төрдөггүй. 울면서 왔다가 울면서 살다가 울면서 가는 게 인생이라고 어떤 사람이 말합니다. Нэг хүн хэлэхдээ өөлж төрөөд өөлж амьдрсаар өөлөд буцдаг нь хүний амьдрал юм а гэж хэлсэн байт. 진짜 행복은 뭐냐 이거예요. Тэгвэл жинхэнэ наад жаргал гэж юу юм бэ? 사람이 왜 사는지 아십니까? Хүн яагаад амьдрдгийг мэдв үү? 행복하려고 살아요. Аз жаргалтай болох гэж амьдрдаг. 여러분들 행복하십니까? Та бүхэн аз жаргалтай байна уу? 잠깐 행복을 누릴 수는 있습니다. Яг нь төрхөн зур аз жаргалыг мэдэрч болох юм. 좋은 일이 생겼을 때, Тэг сайхан юм тохиолдох ч юм уу? 기쁜 일이 생겼을 때. Баяр хөөртэй юм тохиолдох ч юм уу? 그러나 그게 계속되지 않거든요. Гэхдээ тэр чинь байнга л үргэлжилдэггүй үстэй. 빈손으로 왔다가 빈손으로 갑니다. Хоосон гартаа ирээд хоосон гартаагаа буцдаг. 이 알렉산더라는 그 대왕, 그 왕이 죽는 장면을 그려놓은 겁니다. За энэ зураг бол Александр гэдэг их хааны үхэж байгаа үеийг нь зурсан байгаа. 많은 군사들이 있죠. Маш олон цэрэг дайчдын байна. 불과 30살에 전 세계를 정복한 사람이었습니다. Энэ хүн 30 наснда бараг бүх дэлхийг эзэлсэн байгаа. 근데 병에 걸렸어요. Гэтэл өвчин туссан. 자기가 죽을 걸 알았습니다. өөрийгөө үхэн гэдгийг мэдсэн байна. 내가 죽거든 내 손을 무덤 밖으로 빼내 주시오. Хэрвээ би үхэх юм бол миний гарыг авсны минь гадна талд ил гаргаж өгөөрэй. 그렇게 말했답니다. Тэгэж хэлсэн гэж байгаа.
아무것도 갖고 갈 수 없다라는 것을 사람들이 다 보게 해달라고. Юу ч авч явж чаддаггүй гэдгийг бүхэл хүмүүст харуулаарай гэсэн байна. 결국은 인생은 바람을 잡는 겁니다. Тэгэхээр хүний амьдрал гэдэг чинь салхи атгаж байгаа хэрэг юм аа. 바람을 잡을 수 있을까요? Салхийг атгаж чадах уу? 예, 그럴 수 없거든요. Тэгэж чадахгүй үстэй. 그게 사람이 태어난 목적이 아닙니다. Энэ бол хүний төрсөн зорилго шалтгаан биш вэ. 이 땅은 너무나도 허무하게 돼 있는 겁니다. Энэ газар бол үнэхээр бүр хоосон байгаа юм. 죽음이 왔을 때 모든 것을 다 버리고 가야 됩니다. Үгэл ирэх үед бид бүхэн бүх зүйлээ гаяад явах ёстой болно. 근데 죽음은 누구에게나 옵니다. Гэтэл үгэл хинт ч ялгаагүй ирдэг. 어느 날 병에 걸렸습니다. Нэг өдөр өвчин тусчлаа. 암에 걸렸습니다. Хорт хавдар туслаа. 죽음을 생각합니다. Тэгээд үхлийн тухай бодно. 제가 아는 어떤 사람 뇌에 암이 생겼습니다. Миний нэг таньдаг хүн тархиндаа хавдартай. 그제서야 죽음을 생각해 보는 거예요. Тэр үед л нэг үхлийн тухай бодож үзэж байна 죽음은 гэсэн. 반드시 오는데 Үхэл гэж гарцаагүй ирнэ. 영원히 안 죽을 것처럼 살았거든요. Мөнхөд үхэхгүй юм шиг бодож тэр хүн амьдрсан байхгүй юу? 죽음을 준비할 수 있어야 됩니다. Гэтэл энэ үхэлд бэлдэж чадах хэрэгтэй. 정말 죽음이 끝이라면은 그럼 걱정 안 해도 되잖아요. Үнэхээр үхэл гэдэг нь төгсгөл юм бол санаа зовоодох шаардлага байхгүй шүү дээ. 근데 이번 성경 세미나 듣게 되면은 죽음이 끝이 아닌 거 알 수 있습니다. Гэхдээ энэ удаагийн семинарыг сонсоод та үхэл төгсгөл биш ээ гэдгийг мэдэх боломжтой. 사람이 이렇게 허무해요. Хүн гэдэг үнэхээр юм хоосон. 그래서 가슴을 뻥 뚫린 걸로 조각을 한 겁니다. Тийм учраас энэ баримлыг барихтаа бүр цээжийг нь хоосноор бүтээсэн байна. 평생 일하고 평생 수고했는데 Насан туршдаа хөдлөн мөрлө зүтгэсэн. 여전히 남은 게 없어. Гэтэл өрдийн адил үлдсэн юм гэж байдаггүй. 평생 자식을 위해서 삽니다. Бүх насаа үр хүүхдийнхээ төлөө зориулсан. 근데 자식들이 다 성장하면 부모의 그 마음을 이해해 주냐고요. Гэтэл үр хүүхдүүд өөрсдөө өсөж өндөгчхөд аав ээжийнхээ тэр сэтгэлийг ойлгодог болов. 저도 몰랐었습니다. Би ч гэсэн мэддэггүй байсан. 저희 어른들이 이렇게 얘기하더라고요. Намайг тийм ээ манай томчууд ингэж хэлдэг байсан. 꼭 너 닮은 아들을 낳아라. Тийм ээ яг өөр шиг хүүтэй болоорой. 그럼 알게 될 거래요. Тэгхийн бол чи мэднэ 그래서 гэж. 제가 꼭 저 닮은 아들을 낳았어요. За тэгээд би яг өөр шиг хүүтэй болсон. 그래서 알겠어요. Тэгээ би ойлгосон. 참 허무하다는 거. Үнэхээр хоосон байдгаа гэдгийг. 죽음 그 이유가 있습니다. Үхэл түүний дараа гэж би 성경이 사실이면 죽음 그 이유가 있는 거예요. Библи үнэн бол үхэл ба түүний дараагийнх гэж байгаа юм. 안 죽을 사람 없죠. Үхэхгүй мөнх юм байхгүй зү. 죽음은 언제든지 올 수 있습니다. Үхэл гэдэг эрт орой хизээч ирэн тийм биз дээ. 차를 타고 가다가도 올 수도 있고 Машин бариад явж байхад үхэл ирсч болно. 갑자기 병에 걸릴 수도 있고 Аль эсвэл генет өвчин тусч болно. 뭘 잘못 먹어서 죽음이 올 수도 Эсвэл 있습니다. болохгүй бүтэхгүй мэдээд тэгээд өгчөж болно. 그 죽음이 오면 모든 것과 이별입니다. Энэ үхэл хурж ирэх юм бол бүх зүйлээсээ хагацх нь байна. 아무리 사랑하는 아내가 있고 남편이 있어도 Хичнээн хайртай эхнэртэй нөхөрт нь байлаач. 내 목숨보다 소중한 자녀가 있어도 Миний амнаас ч илүү үнэтэй үрмэн энд байсан ч 죽음이 오면은 다 이별하는 거예요. үхэл ирэх юм бол тэр бүх зүйлээсээ хагацна. 그게 힘든 거죠, 사실은. Яг үнэндээ тэр нь хэцүү байгаа шүү дээ, тийм үү? 근데 죽음을 준비할 수 있습니다. Гэхдээ энэ үхэлд бэлдэх боломжтой. 성경에는 어떻게 우리가 죽음 너머를 준비할 수 있는지를 하나님께서 말씀해 주셨습니다. Тэгвэл энэ хүү Библиэлд бид бүхэн хэрхэн үхлийн дараад бэлдэх боломжтой вэ гэдгийг Бурхан бичиж өгсөн 자, байна. 이 할머니 죽는 장면을 사진으로 찍어놨습니다. За энэ эмээгийн үхэж байгаа үеийг нь зургаар дарсан байна. 딱 여기 죽기 바로 전과 바로 죽은 다음의 사진입니다. За энэ хоёр зураг яг үхэхийн өмнөх болон үхсний дараах гэдэг зураг. 무슨 차이가 있을까요? Ялгаа юу байгаа вэ? 그 안에 영혼이 있고 없고 차이인 겁니다. Энэ дотор сүнс байгаа байхгүй гэдгийг ялгаатай. 이 남자도 마찬가지입니다. Энэ залуу бас адилхан. 죽음이 오는 순간입니다. Үхэл яг ирэх тэр мөч. 이 안엔 영혼이 있었습니다. Энэ дотор сүнс нь байсан байна. 근데 이 안엔 영혼이 떠났어요. Харин нөгөөдгийг нь доторх сүнс нь гараад өвчихсэн. 껍데기는 똑같이 있잖아요. Гаднах хальс нь яг адилхан байгаа үстэй. 근데 이 몸의 주인인 영혼이 떠났기 때문에 죽은 겁니다. Гэтэл энэ биеийнх нь эзэн болох сүнс нь гараа явчихсан учраас үхсэн байна. 죽기 전에는요.
부모님이 죽기 전에는 옆에서 같이 잠을 잘 수 있습니다. За өөд болохоос өмнө үхээс өмнө хамтдаа унтаж үйж болох юм. 왜 영혼이 그 안에 있기 때문에. Сүнсэн дээр дотроо байж штэ. 근데 죽잖아요. Гэхдээ үхчихлээ. 옆에서 잠자기 두려운 거예요. Гэтэл тийм үед хажууд нь унтахаас ч аймар байдаг. 영혼이 떠났거든요. Сүнс нь гараа авчирч байгаа. 이 할머니 둘을 보십시오. За энэ хоёр имийг харъя. 무슨 차이가 있습니까? Ялгаа нь юу байгаа вэ? 이 할머니는 영혼이 아직 그 안에 있는 거고 Энэ имигийн дотор одоо хүртэл сүнс нь байна. 이 할머니는 영혼이 떠난 겁니다. Харин энэ имигийн сүнс нь гараад явчихсан ба. 죽음은 내 안에 영혼이 나를 떠날 때 그걸 죽음이라고 말하는 겁니다. Энэ үхэл гээд байгаа зүйл нь миний доторх сүнс намайг орхин гарах үеийг үхэл гэж хэлнэ. 근데 끝이 아니에요. Гэтэл энэ төгсгөл биш. 휴대폰의 배터리가 다 방전되면 휴대폰 버리지 않잖아요. Та бүхэн утасныхын цэнийг бүр 0 болчих юм бол утсаа хайдаггүй үстэй. 다시 충전합니다. Дахиад цэнгэлдэг тийм үү? 다시 사용하듯이 Дахиад хэрэгэлдэг шиг 죽음 넘어가면 우리는 또 다른 삶을 살게 돼 있습니다. үхсний дараа бид бүхэн дахин өөр амьдралаар амьдрах болно гэж байна. 자, 여기 영국 여왕이 살던 버킹엄 궁입니다. За энэ 궁전입니다. Английн хатан хааны амьдарч байсан Buckingham-ийн ордон байна. 오랜 동안 여왕이었죠. Энэ хүн маш олон жил хатан хааны судалд байсан. 결국 죽었습니다. Гэхдээ эцсийн эцэст энэ хүн үхсэн. 아이폰을 만든 사람입니다. iPhone-ыг зохион бүтээсэн хүн байна. 죽었죠. Үхсэн биз дээ. 일본 수상입니다. Японы ерөнхий сайд байсан. 선거를 위해서 막 선거 찍어달라고 얘기하다가 총에 맞았습니다. Энэ хүн нэг хүний сонгуулийн ажилтан цуг оролцож явж байгаа тэндээ буудуул үхсэн. 두 번째 총에 맞았어요. Хоёр дахь суманд энэ хүн оногдсон баг. 그리고 죽었습니다. Тэгээд үхсэн байгаа. 자, 여기 빨간불이 켜졌어요. За улаан гэрэл ассан байна. 그러니까 차들은 멈춰야 되죠. Тэгэхээр машин зогсоох ёстой шүү дээ, тийм ээ? 그리고 사람이 건너가야죠. Одоо хүн гарах хэрэгтэй. 근데 잘 보십시오. Гэтэл сайн харж байгаарай. 사람은 몇 초 뒤를 알 수 없어요. Хүн гэдэг хэдхэн секундын цаатгыг ч мэддэггүй. 그걸 몰랐습니다. Үүнийг мэдээгүй. 이 사람들도 우주 비행사입니다. За энэ хүмүүс сансрын нисгэгч нар. 사진 찍고 그리고 출발을 했습니다. За ингээд зураг даруулаад хамтдаа хөдөлцгөөсөн байна. 다 행복한 웃음을 짓고 있습니다. Бүгдээрээ лаз жаргалтаараа сайхан инээгээ даруулсан. 근데 발사된 지 73초 만에 공중에서 다 폭발해가지고 죽었습니다. Гэтэл хөөрснөөсөө 73 секундын дараа агаар мандалд энэ хөлөг онгоцсон дэлбэрээд бүгд өгсөн. 이 우주선이 왜 폭발했는지 들어보셨어요? Энэ сансрын хөлөг яагаад дэлбэрснийг сонсч ирсэн үү? 고무 바킹 하나가 문제가 있었답니다. За тэнд нөгөө ирзэний жиргэвч нэг тийм асуудал гарсан гэж байгаа. 그 수많은 부품 중에 고무 바킹 하나가 잘못돼가지고 얼었기 때문에 그래서 이 터져버린 겁니다. Тэр өчнөө мянган эд ангид дундаас тэр нэг ганцхан ширхэг ирзэний жиргэвч нь муу байснаас болоод тэр хөөрж явахдаа хөлдөөд тэгээ тэрнээсээ болж дэлбэрсэн гэж байгаа юм. 이 두 여자분들은 이제 그 강 옆에 이렇게 사진을 찍었습니다. За энэ хоёр эмэгтэй ч гэсэн голын ирэг дээр энэ зураг даруулсан баг. 그리고 4초가 지난 다음에 흙이 무너져 가지고 깔려서 죽었습니다. За тэгээд энэ зургийг дарснаас 4 секундын дараа иргэн нураад энэ хоёр хүн доошоогоо унаад амиа алдсан. 자, 죽음은 언제든지 올 수 있습니다. Үхэл гэдэг хизээж ирэх боломжтой. 죽음이 오면 내 안에 있던 이 영혼이 떠나가게 되는 거예요. Үхэл ирэх юм бол миний дотор байгаа энэ сүнс маань гарч явдаг байна. 그게 죽음입니다. Үүнийг үхэл гэж хэлж байгаа. 영상으로 만들어 놓은 거지만요. За хэдийгээр энэ бичлэг боловч 영혼이 있다는 겁니다. сүнс байдгаа гэж байна. 저
저는 죽었다 살아난 사람을 많이 만나봤습니다. Би үхээд иргэн амьсан олон хүмүүстэй уулзч үзсэн. 저희 교회 나오는 분들 중에 여러 명이 있었어요. Манай сүмд явдаг хүмүүс олон хүмүүс тийм хүн байсан. 저희 아버지도 Манай аав маань хүртэл 더운 여름에 쓰러졌습니다. халуун зун ухаалаад унсан. 심장이 멎었어요. Тэгээд зүрхэн зогссон байна. 그런데 응급차가 와서 이제 차에 싣고 가면서 전기 충격을 해서 살아나셨답니다. За тэгээд түрүүний тэрэг хурж ирээд эмнэлэг рүү хүргэх замдаа цахилгаанаар зохиулсан чинь эргэж амиа орсон гэж байгаа. 죽으면 끝이면은 어떻게 죽었다 살아나는 사람들이 있을 수 있겠습니까? Хэрвээ үхэл төгсгөл юм бол яаж үхээд эргэж амилсан хүмүүс ийм олон байх юм бэ? 사람은 죽으면 끝이 아닙니다. Хүн үхээд төгсөхгүй 하나님이 дуусахгүй. 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다고 말씀합니다. Бурхан хүнд мөнхийг хүссэн тэмүүлэх сэтгэлийг өгсөн гэж энд хэлж байгаа. 짐승은요 수백 년 사는 짐승들이 있습니다. Аратан амьтад дунд хүртэл хэдэн 100 жил амьдардаг амьтад бий. 물고기 중에 수백 명 사는 물고기가 있고요. Загас жарахад дотор ч гэсэн хэдэн 100 жил амьдардаг 새 загас байдаг. 중에도 수백 년 사는 새가 있습니다. Шуудын дунд ч гэсэн хэдэн 100 жил амьдардаг шувуу бай. 근데 영원을 몰라요. Гэхдээ мөнхийг бол мэдэхгүй. 그들은 영원한 존재가 아니니까. Яагаад гэвэл тэд мөнхөд оршигч 근데 биш. 사람은 Харин хүн 7살, 8살만 되면은 영원을 이해하고 영원을 알아요. 7 8 нас хүрээд ирэхээр тэр үеэс мөнхийг мэддэг, мөнхийг асууж эхэлдэг. 영원한 존재로 창조됐기 때문에 그런 겁니다. Мөнхөд оршигч учраас л тийм байгаа юм. 사람의 몸은 영과 혼과 몸으로 구성되어 있다고 성경은 말씀합니다. Хүний бие сүнс, сэтгэл биенээс бүрдсэн гэж Библиэр хэлж байна. 영이 우리 안에 있습니다. Бидний дотор сүнс бий, 그리고 혼이 있고요. мөн сэтгэл бий, 그리고 몸이 있습니다. тэгээд бие байгаа. 자, 이 몸은 먹을 거 배고픔을 느끼고 그리고 갈증을 느끼고 추위를 느낍니다. Энэхүү бие маань хоолны дуршил байдаг байна, цангадаг байна, даарч хөрдөг байгаа. 자, 이걸 식물이나 동물이나 사람 똑같이 다 느낍니다. Энэ бүхий зүйлийг хүнч бай, амьтанч бай, ургамалч бай бүгдээр адилхан мэдэрдэг. 그리고 혼은 Сэтгэл 지식을 얻을 수 있고 그리고 감정과 의지를 갖고 있습니다. мэдлэг боловсрал авдаг байна, сэтгэл хөдлөлтөй байдаг, ямар нэгэн зүйл хүсэн тэмүүлдэг. 자, 이건 동물과 사람이 다 갖고 있습니다. Энэ бол хүн болон амьтанд аль алинд нь байдаг. 근데 동물에게 없는 게 있어요. Харин амьтанд байдаггүй нэг юм бий. 영은 하나님의 형상대로 지원받았기 때문에 Сүнс гэдэг нь Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн учраас 사람에게만 있습니다. зөвхөн хүнд л бий. 그래서 사람은 신을 찾고자 하는 마음이 있어요. Тийм учраас хүнд Бурхныг хайгсан ийм сэтгэл байдаг. 사람만이 신을 섬깁니다. Зөвхөн хүн л Бурханд итгэдэг. 어떤 동물도 신을 만들고 신을 섬기지 않습니다. Өөр ямар ч араатан амьтан Бурхан шүтэн бий болгоод түүндээ мөргөж үйлчлдэггүй. 왜 영이 없기 때문에. Яагаад гэвэл тэдэнд сүнс байхгүй. 사람은 신을 찾고자 합니다. Харин хүн л Бурхныг ирэн хайдаг байна. 그리고 양심이라는 게 사람에게는 있습니다. Дээрээс нь мэс чанар гэдэг зүйл зөвхөн хүнд бий. 짐승에게는 없습니다. Амьтанд бол байхгүй. 한국에서 그런 일이 있었습니다. Солонгос нэг ийм зүйл болж байсан. 새끼 때부터 보살핀 사육사가 먹이를 주는데 호랑이가 그 사육사의 팔을 물어 뜯어 먹은 겁니다. Бүр нялх бамбар байгаас нь өөрийг нь тижээсэн тэр сургагчийнхаа тижээгчийнхээ гарыг нь бар тас хадчихсэн байдаг. 그리고 이 호랑이가 괴로워했을까요? Тэглээгээ тэр бар сэтгэл зовсон болов. 나를 새끼 때부터 키워준 이 사육사의 팔을 물다니 나는 나쁜 놈이야 그러면서 괴로워했겠습니까? Намайг хар нэлхаас минь тижээсэн харгалзагчийнхаа гарыг би тас хадчихлаа штэ би ч өөртөө бүтэхгүй юм да гэж зовсон болов энэ амтаа. 그러지 않습니다. Тэгээгүй бахнэ. 오직 사람만이 양심을 갖고 있습니다. Зөвхөн хүндэл мэс чанар хүн чанар гэж байдаг. 물론 가끔 양심이 없는 것 같은 사람도 가끔 있어요. Гэтэ заримдаа үнэхээр мэс чанаргүй юм шиг хүмүүс хаяа байдаг тийм ээ. 아주 악한 짓을 하면서도 전혀 양심에 찔리지 않고 그런 악한 죄를 짓는 사람들이 있긴 있더라고요. Хорон мөг юм нүгэл гинт хэрэг хийж байгаа хэрнээ октос түүндээ сэтгэл нь зовдөггүй тийм мэс чанаргүй юм шиг хүмүүс заримдаа байдаг юм байна лээ. 그러나 그 사람에게도 하나님은 영을 주셨습니다. Гэхдээ тэр хүнд ч гэсэн бурхан сүнсийг өгсөн байгаа. 그 양심이 그 안에 있는 거예요. Мэс чанар тэр дотор байгаа гэсэн. 양심이 무디어진 거죠. Мэс чанар бүр хатуурчихсан л гэсэн үг. 그리고 영원을 사모하는 마음이 있습니다. Дээрээс нь мөнхийг хүсэн тэмүүлэх сэтгэл бий. 사람에게만 이 영이 있는 거예요. Зөвхөн хүндэл энэ сүнс байгаа. 이 영이 사람 안에 있다가 돌아가는 겁니다. Тэгээд энэ сүнс нь хүн дотор байж байгаад
буцаад явдаг. 자, 죽었을 때 사람은 돌아갔다고 말하잖아요. Бид хүн үхсний дараа хэлэхдээ өөд боллоо гэж хэлдэг үстэй. 성경도 그렇게 말합니다. Библиэлд ч гэсэн тэгж хэлж байгаа. 영혼은 하나님께로 돌아가고 Сүнс нь бурхан руугаа буцаад 육체는 흙에서 왔기 때문에 흙으로 돌아간다. махбод нь газар шорооноос ирсэн бол газар шороондоо буцнаа. 그래서 죽음을 다시 되돌아간다 그렇게 표현하는 겁니다. Тийм учраас үхлийг бид нар хэлэхдээ өөд боллоо, хадан гэртээ харьлаа гэж хэлдэг штэ. 장례를 기다리던 시신이 3시간 만에 다시 살아났습니다. Оршуулгыг хүлээж байсан нэгэн цогцос 3 цагийн дараа амилсан гэж байна. 3시간 만에 3 цагийн дараа. 죽었는데 다시 살아났어요. Үхсэн байжгаад эргээд амилсан. 어떻게 이런 일이 있을까요? Яаж ийм зүйл байх вэ? 죽으면 끝인데. Үхээд дуусч байгаа юм бол 아닙니다. гэтэл тийм биш байна. 영혼이 몸 밖에 빠져나갔다가 Сүнс нь энэ биенээсээ гараад 특별한 섭리에 의해서 다시 들어오는 거예요. яг онцгой тохиолдолд энэ сүнс нь эргээд бие рүүгээ орсон байна. 그 죽었다가 살아나는 사람들이 있는 거예요. Тийм учраас үхээд эргээд амилсан хүмүүс байж байгаа. 일본의 29살 남성이 죽은 지 2시간 45분 만에 다시 살아난 겁니다. Японд нэгэн 29 настай залуу үхснийхээ дараа 2 цаг 45 минутын дараа амилсан гэв. 영혼이 있다는 걸 증명하는 거잖아요. Энд чинь сүнс байгаа гэдгийг нотолж байгаа үстэй. 이 아이도 죽었습니다. Энэ хүүхэд бас үхсэн. 다시 살아났습니다. Дахиж амилсан байгаа юм. 교통사고를 당해서 죽어서 아직 그 속에 있는 장기를 다른 사람을 살리기 위해서 꺼내려고 배를 갈랐습니다. За тэгээд нэгэн хүн автын осолд ороод өөд болчихсон. Тэр хүний дотор бусдад хэрэгтэй донор болгохыг хэрэгтэн байсан учраас гидсийг задлсан байна. 그리고 간을 꺼내고 있습니다. За тэгээд илгийг нь яг авч үйсэн. 그리고 다른 걸 꺼내려고 하는데 갑자기 살아난 거예요. Тэгээд дахиад өөр эрхтэйг нь авах гэжсэн чинь нөгөөд гид амилсан. 의사가 얼마나 놀랐을까? Нөгөө юм чи ямар айсан бол те? 그 다시 집어넣고 Тэгээ буцаж 꺼냈어요. хийгээд тэгээ ойсон гэж. 여기 써 있는 겁니다. 여기. За энэ дээр тэгэж бичээстэй байгаа. 죽음이 끝이 아니거든. Үхэл бол төгсгөл биш байхгүй юу? 이 할머니는요. Энэ юм ээ. 관 속에 있었는데 Авсан дотроо байж байсан. 장례식을 하고 있었는데 За тэгээд өөрийнх нь оршуулгын ёслол болж байсан. 살아난 거예요. Тэгсэн амилсан. 죽음이 끝이 아닙니다. Үхэл бол төгсгөл биш юм. 영혼이 있습니다. Сүнс байгаа. 사람은 영원한 존재로 하나님이 만드신 거예요. Хүнийг мөнхөд оршигч болгож бурхан бүтээсэн байна. Хүн үхсний дараа махан биенээсээ гарсан сүнсний амьдрах газар. Үнэхээр үхсний дараах ертөнц байдаг гэж юу? Америкийн онцгой байдлын ард киноны жүжигчин Эстрада. Тэр телевизийн олон ангид киноны зураг авч байгаад мотоциклийн зураг авалтын үед осолд орж тэр даруй амьсгал хураасан байна. Sorry. He's deceased. Oh my God, oh no. Estrada. Гэтэл өгсөн байсан Эстрадад дахин амьдсан байна. Мөн Experienced something amazing. нас бараа дахин ам орсон Эстрадад дараа нь хойд ертөнцийн талаар мэдсэн гих гачин мэдээлэл өгсөн байна. Гэхдээ хамгийн хачин үүнийг зөвхөн Эстрада ганцаараа мэдэрсэнгүй. Жүжигчин Шаристон 1992 онд толгойдоо ноцтой гэмтэл авч өөхөх шахсан байна. Цагаан өнгөтэй асар том эргүүлэг эмэгтэй бүх биеийг бүрхсэн үзэгдэл мэдүүлгийг мэдэрснийхээ дараа ам орсон гэж мэдэгдсэн байна. Жүжигчин Элизабет Тейлор нэг удаа өгсөн ба маш хорц гэрэлтэй урт хонглоор гарч байгаа мэт сонин зүйлийг мэдрээд дахин ам орсон бөгөөд түүний дараа хойд ертөнцийн талаар мэдэрсэн зүйлээ телевизээр ярилцлага өгч олон сурвалжлагчдыг цуглуулсан байна. Мөн
Бодитоор үхсний дараах ертөнцийн талаар мэдэрсэн жирийн иргэд 1992-оос 1997 оны хооронд буюу 5 жилийн дотор Америк улсад гэхэд 15 сая иргэн энэ Америкийн хүн амын 5%-тай тэнцэх гайхалтай олон хүнийг хамарсан мэдээлэл гарсан байна. Америк шинээр сүнс судлалын хичээл 100-аас дээш удаа гэмтлийн сургалт хийгдсэн байна. Английн Оксфордын их сургуулиас сүнс эмчилгээний талаарх гэмтлийн мэргэжилтэн ч хүртэл гарсан байна. Гайхалтай найд хэдийн ангаах банд сүнс гэдэг судалгааны сэдв байршуураа эзлээд байна. 자, 과학이 이렇게 발달이 됐어도요. Шинжлэх ухаан ингэж хөгжсөн хэрнээ 영혼의 존재를 부인하지 못하는 겁니다. сүнс гэдэг дээр оршихуйг үгүйсгэх аргагүй байна гэнэ. 그 보이지 않는 영혼은 어디서 왔을까요? Тэгвэл энэ харагддаггүй сүнс хаанаас ирсэн юм бол? 그 영혼이 하나님과 닮은 겁니다. 하나님의 형상대로 지음받은 겁니다. Энэ сүнс маань Бурхны дүр төрхийн дагуу Бурхантай адилханаар бүтээгдсэн байгаа юм. 그 죽음 넘어가면은 사람은 영혼은 하나님께로부터 왔기 때문에 하나님 앞에 갑니다. Тийм учраас үхлийн дараа гэх юм бол хүний сүнс Бурханаас ирсэн учраас Бурхныхаа өмнө иргэн очино. 그리고 자신이 이 땅에서 행한 모든 것으로 하나님 앞에 심판을 받습니다. Тэгээд өөрийнхөө энэ газар дээр хийсэн бүхэл үйлийнхээ дагуу шүүгдэх болно гэсэн. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Хүн ганц удаа үхэж дараа нь шүүгдэхэр товлогдсон шиг 하나님께 돌아가서 하나님 앞에서 심판을 받습니다. Бурхны өмнө очоод түүний өмнө шүүгднэ гэж. 그리고 영원한 천국과 영원한 지옥 둘 중에 한 곳으로 영원히 가게 되는 겁니다. Тэгээд мөнхийн диваажин аль эсвэл мөнхийн там энэ хоёрын аль нэг нь рүү мөнхөд орох болно гэж байгаа. 어느 곳으로 가시겠습니까? Тэгвэл та хаашаа нь явах вэ? 들어가면 영원히 나올 수 없습니다. Орчхол юм бол мөнхөд түүнээс гарахын аргагүй. 영원한 천국이 있고 Мөнхийн диваажин байгаа. 영원한 지옥도 있습니다. Мөнхийн тамч бий. 성경이 사실이면 이거 다 사실인 겁니다. Библи үнэн юм бол энэ бүх зүйл жигсэн үнэн гэсэн үг. 우리 어제 말씀 들으셨잖아요. Өчигдрийн үгийг бүгдээрээ сонссон шүү дээ, тийм ээ? 수천 년 전에 기록할 수 없는 내용들이 성경에 기록되어 있습니다. Хэдэн мянган жилийн өмнө хүмүүсийн бичгийн аргагүй зүйл Библиэлд бичээстэй байсан. 성경이 사실이면 영원한 천국과 영원한 지옥도 있는 겁니다. Тэгэхээр Библи үнэн бол мөнхийн диваажин, мөнхийн там байгаа гэсэн. 여러분들은 그 둘 중에 한 곳을 선택해야 됩니다. Тэгээд та бүхэн маань энэ хоёрын аль нэгийг нь сонгох 그리고 хэрэгтэй болно. 자기가 선택한 곳에 영원히 가게 되는 거예요. Өөрийнхөө сонгосон тэр газар руу мөнхөд явах болно гэсэн. 저는 영혼이 있다는 것, 성경이 사실이라는 걸 이번 주에 계속 증명해 드릴 겁니다. Би та бүхэнд энэ 7 өдрийн хугацаанд Библи үнэн гэдгийг үнэхээр бурхан байдгаа гэдгийг байнга хэлсээр байна. 여러분들은 들어보시고 판단하시면 되는 겁니다. Та бүхэн гарыг сонсоод түүнийг шүүн тунгаахтал болно. 신명기 18장 21절 22절 말씀입니다. Дэд тул 18-ийн 21 22 дугаар ишлэл байна. 사람들이 이렇게 질문할 수 있습니다. Тэр хүмүүс ингэж асууж магадгүй юм тийм ээ. 당신이 말하는 그 성경이 진짜 하나님 말씀인지 아닌지 내가 어떻게 알 수 있습니까? Өөрөө чинь яриад байгаа энэ Библи үнэхээр тэр бурхны үг мөн үү биш үү гэдгийг би яаж мэдх юм бэ? 그 질문을 여기다 그 하나님께서도 사람이 이런 질문을 할 것이다라고 예상하고 말씀하신 겁니다. Тэгвэл яг ийм асуултыг бурхнаас ч гэсэн хүмүүс асуух юм а гэж ингэж ütсэн байна. 네가 혹시 심중에 이르기를 이 말씀이 여호와 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알려 하리라. Та нар зүрхэндээ эзний айлдаагүй үг гэдгийг бид яаж мэдэх вүлээ гэж бодох аваас. 만약 이 성경이 하나님 말씀 아니면은 증거가 없습니다. Магадгүй энэхүү Библи нь бурхны үг биш бол энд ямар нэгэн баталгаа байхгүй юм. 성경에 기록되어 있는 미래의 역사도 이루어지지 않는 겁니다. Библиэлд бичигдсэн байгаа ирээдүйн тухай зөвнөл ч гэсэн биелэгдэхгүй гэсэн. 그래서 증언도 없고 성취함도 없다면 이는 하나님 말씀 아니니까 두려워하지 마라 그겁니다. Болгочгүй нотлогооч байхгүй ирээдүйд болох зөвнөл нь биелэгдэхгүй байвал энэ бол бурхны үг биш учраас түүнээс бүү аа. 그런데 반대로 Тэгвэл эсрэгээр нь 증거가 있으면 нотлогоо байвал 성경에 수천 년 전에 미래에 어떤 일이 일어날 거라고 말씀하셨는데 그 말씀대로 성취된다면 Библиэр хэдэн мянган жилийн өмнө ийм зүйл болно гэж хэл зөвнөсөн нь үнэхээр биелэгдсэн байвал 그렇다면 성경을 주신 하나님이 살아계신 겁니다.
Тийм байх юм бол энэ Библийн өгсөн бурхан амьд байгаа гэсэн үг байна. 영원한 천국도 영원한 지옥도 있는 겁니다. Дээрээс нь мөнхийн там мөнхийн деважинч байгаа бол. 여러분들은 판단하셔야 되는 거예요. Та бүхэн сайн шүүн дунгаах хэрэгтэй. 저는 지금부터 성경의 사실인 증거를 계속 말씀드리겠습니다. Би одооноос ахуулан та бүхэнд Библи үнэн гэдэг нотлохоонуудыг байн хэлье. 여러분들은 확인하시면 되고요. Харин та бүхэн шалгахад 판단하시면 болно. 됩니다. Тэрийг сайн эргцүүлэхэд л болох нь байна. 자, 첫 번째입니다. Эхнийх нь 지금 80억이 넘는 사람이 살고 있습니다. одоо дэлхий дээр 8 тэрбум-аас илүү хүмүүс амьдарч байгаа. 시간을 좀 거슬러 올라가면은 훨씬 적은 사람이 살았었죠. Тэгэл цаг хугацааг ухраагаад үзэх юм бол цөөхөн хүн ам байсан байна тийм ээ. 그리고 더 적은 사람이 살았을 겁니다. Тэгээд ухрах юм бол илүү л цөөхөн болно. 그리고 마지막에 두 사람이 나오는 겁니다. Ингээд хамгийн сүүлд нь 2 хүн гарч ирэх юм. 1987년도에 50억이었습니다. 1987 онд дэлхийн хүн ам 5 тэрбум байж 1650년도에는 4억이었습니다. 1650 онд 400 сая байсан. 그리고 예수님 당시인 AD 1세기에는 2억의 사람이 살았었답니다. Тэгээд Есүсийн цаг буюу манай эртний 1 оны үед дэлхийн хүн ам 200 сая байсан гэж байна. 더 거슬러 올라가면 아담과 하와 두 사람이 나오는 겁니다. Үүнээс бүр илүү ухраагаад үзэх юм бол Адам, Ева гэх 2 хүн гарч ирнэ. 자, 미국 사람들은요, 이걸 확인해 보고 싶었습니다. Тэгсэн Америкчууд үүнийг шалгаж үзхийг хүссэн байна. 정말 아담과 하와의 후손일까? Үнэхээр Адам, Евагийн үр дүн мүү? 어떻게 확인할 수 있을까요? Үүнийг яаж шалгаж болох вэ? 그게 미국 사람들이 생각한 거죠. Америкчууд бодсон байж тээ. 전 세계 사람 남자들의 유전자 DNA를 갖다가 조사해 본 겁니다. За тэгээд дэлхийд даяар байдаг бүхий л ирчүүдийн удамшлын ген болох ДНХ-г нь судалсан баг юм. 결과가 나왔죠. Тэгээд үр дүн нь гарсан. 정말 모든 여자가 하와 한 사람으로부터 시작된 것일까? Үнэхээр бүх эмэгтэйчүүд Ева гэдэг нэг эмэгтэйгээс эхэлсэн мөн үү? 전 세계 각국의 여인들의 그 DNA를 다 조사한 겁니다. Дэлхийд даяар байдаг газар газрын эмэгтэйчүүдийн ДНХ удамшлын генийг нь бас судалсан байна. 과학으로 밝혀낸 겁니다. Шинжлэх ухаанаар үүнийг ил болгосон. 두 사람이면 되는 겁니다. 2 хүн байхад болно гэж байна. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사. Нэг хүнээс хүмүүн төрлөختний үндэстэн бүрийг бүтээж 이렇게 사람이 많지만 두 사람이면 충분한 겁니다. хэдийгээр ийм олон хүмүүс байгаа ч гэлээ 2 хүн байхад л хангалттай гэсэн байна. 자, 아담이 2형이고 이와가 3형이면은 다 나오는 거잖아요. Адам 2 дугаар бүлэг байгаад Ева 3 дугаар бүлэг байх юм бол бүх бүлгийн цус гарна тийм биз дээ. 자, 2형은 A5를 2형이라고 말하는 겁니다. За тэгэхээр энэ 2 дугаар бүлгийн цусыг AO гэж хэлдэг байна. 3형은 B5를 말하는 거예요. Харин 3 дугаар бүлэг нь BO байна. 그럼 이 둘이 결합해서 4개의 혈액형이 만들어집니다. Тэгвэл энэ 2 холилдоод 4 бүлгийн цус гарах боломжтой. 여기 자기 혈액형 없는 분 있으세요? Энд ямар нэгэн бүлгийн цусгүй хүн байна уу? 다 있죠. 있을 수가 없죠. Бүгд нь байгаа шүү дээ тийм ээ. Бүгд нь байгаас ч аргагүй. 저는 1형입니다. 1형. За би бол 1 дугаар бүлгийнх. 한번 1형 한번 손 들어보세요. 1, За 1형. 1 дугаар бүлгийн цустайнууд нь гараа өргөе дөө. 1형이 많네요. 예. Олоолаа байна те. 그럼 2형 한번 손 За 들어보세요. тэгвэл 2 нь. 2형도 많고요. За 2 бас 예, онцлог. 3형. 3. 3형이 많아요. 5 бас байна. Олон байна. 예, 4형. За 4. 4형이 적어요. 4 дугаар бүлэг цөөхөн байна те. 4형이 더 귀한 분들이네요. Тэгэхээр 4 дугаар бүлгийнх илүү л одоо чухал тийм хүмүүс байх нь байна. 5형 손 들어보세요. За 5형. 5 байна уу? 5 дугаар бүлэг. 있을 수가 없죠. Байх аргагүй шүү дээ энэ чинь. 이렇게 이 두 사람이면 다 된다니까요. Тэгэхээр энэ 2 хүн байхад бүгд болж байгаа юм. 흙으로 하나님이 사람을 만드셨답니다. Шороогоор хүнийг бүтээсэн гэж бурхан хэлсэн. 그리고 사람들이 과학자들이 이걸 확인해 보고 싶었던 겁니다. За тэгсэн эрдэмтэд бас л энийг шалгаж үзье гэсэн байна. 그래서 과학이 발달되면서 제일 먼저 확인한 것 중에 하나가 정말 사람이 흙으로 만들어졌는가였습니다. За тэгээ шинжлэх ухаан хөгжснөөхөө дараа хамгийн түрүүнд хийж үзхийг хүссэн зүйл нь үнэхээр хүний бие шороотой адилхан уу? 그 1800년대 말에요. За 1800년대 말 За 1800-ад оны сүүлээр 그때 처음으로 이 성경을 확인한 겁니다. хамгийн анхудаа энэ ишлэлийг яг жинхнээс шалгаж үзсэн. 흙과 사람의 구성 원소가 똑같아요. Шороо болон хүний биеийн найрлага хоёр яг адилхан байна. 그리고
아담을 찾았습니다. Тэгээд Адамыг ч олсон. 하와도 찾았습니다. Явагус олсон. 전 세계 모든 남자, 모든 여자의 DNA를 조사해 보니까 한 남자, 한 여자로부터 시작됐다는 게 확인이 된 겁니다. Бүх дэлхий дээр байдаг бүхэл эрчүүдийн эмэгтэйчүүдийн удамшлын генийг судалж үзээд нэг эрэгтэй нэг эмэгтэйгээс эхэлсэн мөн байна гэдгийг олсон. 자, 이건 미국의 내셔널 지오그래픽이라는 과학 방송에서 방영한 겁니다. За одоо энэ үзүүлэх гэж байгаа зүйл нь Америкийн үндэсний газар зүйн төв National Geographic гэж байдаг тийм ээ. Түүнээс гаргасан нэг нэвтрүүлэг бай. 아담을 찾았습니다. Адамыг оллоо гэсэн. 보십시오. Харин Эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. Библиэлд түүнийг Адам гэдэг бөгөөд бид бүгдийн эцэг болсон ганц хүн. Орчин үеийн удам зүүн шинжлэх ухаан Адамыг зааж байна. Бидний ДНХ дэх бичил бол мөрөөд дэлхийн бүх эрчүүдийг нэгэн хүн буюу нэгэн нийтлэг өвөг дээдстэй холбож байна. Библи болон биологийн огтлол дээр үндэслэн Адамыг олох хэрэг гарч байна. Одоо шинжлэх ухаанд Адамын удам зүг болох боломжийг нээж өглөө. Өнөөдөр хүн төрлөختний өвөг дээдэс гэж хийж болох ДНХ нь хадгалагдсан үлдсэн. Үндэсний газар зүйн нийгэмдгийн удам зүйч Спенсер Уиллс биднийг шинжлэх ухааны тусламжтайгаар Адамыг тодорхойлж юун түүнийг дэлхийн бүх хүмүүсийн эцэг болоход хүргэснийг илрүүлэх аялалд хөтлөнө. Вай хоромсом нь эцгээс хүүд өвлөгдөхдөө ямар ч өөрчлөлтгүй уламжлагддаг. Хаяа нэг хүний вай хоромсом хор хөнөөлгүй мутац үүссэн байдаг ба. Үүнээс хойш түүний бүх үр удам энэ мутацийг өвлөн авдаг. ДНХ-гийн мөрөөр явсаар удмын модны үндэс хүрэгдэг ба. Салаа мөчөр бүр нэг хүн нэг вай хоромсом руу хөтөлдөг. Өнөөдөр амьд байгаа бүх хүн нэг л хүнээс бий болсон байж таарлаа. Тэр бол супер өвөг дээдс юм. Тэр бол шинжлэх ухааны Адам. Түүний өр удам болох M168. Ойр дорндын эртний өвөг дээдс буюу Томас Жефферсоны өвөг байв. Тэрээр Чингис хаанд хүртэл вай хоромсомыг дамжуулсан. Үнэн дээр бид нэр нэг гаралтай нэг төрөл садан болж байна. 과학 방송에서 밝힌 거예요. шинжлэх ухааны сувгаас хүртэл үнийг ингэж ил гаргасан. 이 방송 기독교 방송이 아닙니다. Энэ бол Христийн шашны нэвтрүүлэг биш. 그 첫 번째 사람 아담이 살았던 곳이 에덴 동산입니다. Тэгвэл энэ анхны хүн болох Адамын амьдарч байсан газар Иден гэдэг газар бий. 그러면은 미국 사람들은 이 에덴 동산이 진짜일까 확인하고 싶었을 거 아니에요. За тэгвэл нөгөө Америкчууд Иден цэцэрлэг үнэхээр үнэн болов гэдгийг шалгаж үзмээр санагдсан байж таарна шүү дээ. 성경에는 에덴 동산의 위치가 기록이 돼 있거든요. Библиэр ягаад гэвэл Иден цэцэрлэгийн байршлыг нь заагаад өгчихсөн байгаа. 여기가 에덴입니다. Энэ бол Иден цэцэрлэг. 에덴 동산에서 강이 4개 흘렀다라고 성경에 기록되어 있습니다. Библиэр Иденээс дөрвөн мөрөн урсаж байв гэж бичсэн байдаг. 그래서 그 강을 찾았죠. Тиймээс энэ дөрвөн мөрөнг хайсан байна. 지금 세 번째 강 티그리스와 네 번째 강 유프라테스는 흐르거든요. Одоо бол 3 дахь мөрөн болох Тигр, 4 дахь болох Ефрат урсаж байгаа. 그래서 이 강 주변을 다 찾은 겁니다. За тэгээд энэ хоёр мөрний эргэн тойрныг бүгдийг нь хайж үзсэн. 근데 이 첫 번째 강, 두 번째 강이 없는 거예요. Гэтэл эхний болох 2 дахь мөрөн байгаагүй. 이 두 강을 찾기 전에는 에덴 동산이 여기다라고 말할 수가 없는 거죠. Энэ хоёр мөрнийг олохоос нааш Иден цэцэрлэг энд байсан гэж хэлэх аргагүй байгаа үстэй тийм 근데 ээ. 미국에서 Гэтэл Америкаас 콜롬비아호가 우주 위를 날면서 중동 지역을 땅속을 투시한 겁니다. Колумбиа гэдэг сансрын хөлөг сансартаар нисэж байгаа үедээ ойролт орондын дээгүүр явахдаа газрын гүний зургийг дарсан. 그리고 땅 속에서 옛날 흘렀던 강을 찾아낸 거예요. Тэгээд газрын гүнээс эрт үед урсаж байсан хоёр мөрний ул мөрийг олдог. 피손강과 기온강을 찾아냅니다. Бишон болон Гихон мөрнийг олсон гэсэн үг. 에덴 동산을 어딘지 정확하게 확인할 수 있었던 겁니다. Иден цэцэрлэг хаана байсан бэ гэдгийг маш тодорхойгоор олох боломжтой болсон. 자, 여기 이라크가 있고요. Энд Ирак байна, 사우디아라비아, Сауди Араб, 이란이 있습니다. Иран байна. 여기가 쿠웨이트죠. За энд Кувейт бий. 여기가 페르시아만입니다. За энэ болохоор Персийн булан байна.
셋째 강 티그리스가 이렇게 흐르고 있습니다. 3 дахь мөр нь Тигр ингэж урсж байна. 네 번째 강 유프라테스도 이렇게 흐르고 4 있고요. дахь мөр нь Евфрат бас ингэж урсж 그리고 байна. 그 강물이 페르시아만으로 За 흘러가는데 энэ ус нь Персийн болон цутгаж байгаа. 이 주변을 아무리 찾아도 첫째 강과 둘째 강을 못 찾았던 겁니다. Гэтэл эргэн тойрныг нь хичнээн хайгаад эхний 2 мөрөнгө олоогүй. 근데 미국의 콜롬비아호가 이 강을 찾아낸 겁니다. Гэтэл Америкийн Колумбиа үүнийг нь олсон байна. 사우디아라비아 사막 밑으로 흐르는 땅 속에 묻힌 비송강을 찾아낸 겁니다. Сауди Арабын тэр элсэн цөл дор урсаж байсан гэх Пишон мөрний гол мөрийг олсон байна. 그리고 이란 쪽으로 흐른 기온강도 찾아내게 됩니다. Бас Ираны нутгаар урсаж байсан Гехоны мөрнийг ч олсон байна. 바로 이 강들이 모이는 이 지점이 에덴 동산 자리인 겁니다. Тэгвэл энэ дөрвөн мөрний нийлж байгаа энэ хэсэг бол тэр чигтээ эдийн цэцэрлэгийн байршил байгаа. 그리고 이 지역에서 전 세계 석유의 무려 66%가 나오고 있거든요. За тэгээд яг энэ бүс нутгаас бүх дэлхийн нефтийн 66% нь гардаг. 자, 석유는 흙이 썩어서 석유가 되는 거 아닙니다. За нефт газрын тос гэдэг юм чинь шороо чулуу ялзарч муудаад болдог юм биш. 반드시 동식물이 땅 속에 묻히고 거기에서 기름이 짜진 것이 석유인 겁니다. Гарцаагүй амьд биетүүд буюу ургамал амьтад газар доор булагдаж байж тэндээс шахагдаж газрын тос гэдэг юм гарна. 근데 여기는 사막이거든. Гэтэл эн чинь цөл шүү дээ. 동식물이 그 속에 들어갈 수 없는 환경이란 말입니다. Ургамал амьтан тийшээ орох боломжгүй тийм нөхцөлтэй байдаг гэсэн. 근데 옛날에 이곳이 에덴 동산이었다라면 다른 문제죠. Гэхдээ энэ газар нь эрт үед эдийн цэцэрлэг байсан гэх юм бол асуудал өөр болж байгааз. 근데 성경에 에덴 동산이 지하로 내려갔다라는 기록이 있는 겁니다. Гэтэл Библиэлд эдийн цэцэрлэг газрын доор орлоо гэж бичсэн байдаг. 티그리스 강입니다. Тэгэр мөрөн байна. 엄청 큰 강입니다. Маш урт. 그리고 유프라테스 강은 2680km나 되는 아주 긴 강입니다. Дээрээс нь Ефрат мөрөн 2680 км үргэлжилсэн маш урт мөрөн. 지금도 흐릅니다. Одоо ч урсаж байгаа. 에덴 동산의 강을 찾아낸 겁니다. Эдийн цэцэрлэгийн мөрнийг оллоо гэсэн. 이게 콜롬비아호가 찍은 사진입니다. За энэ зураг нь нөгөө Колумб гэдэг сансрын үлгийн дарсан зураг байна. 모래를 걷어내 보니까 강줄기가 나온 겁니다. Энэ дээр байгаа элсийг нь зайлуулад үзтэл гол мөрний сувг олцсон гэж. 그리고 에덴 동산의 첫 번째 강을 찾아낸 겁니다. Тэгээд эдийн цэцэрлэгийн анхны мөрөнгө олсон. 자, 여기가 페르시아만입니다. За энд Персийн булан байна. 인공위성에서 찍은 사진입니다. Сансраас татсан зураг байгаа. Хиймэл дагуулын зураг. 자, 여기 유프라테스 강이 흐르고요. За энд Ефрат мөрөн урсаж байгаа. 티그리스 강이 흐르죠. Тигр мөрөн урсаж байна. 그리고 페르시아만으로 흘러 들어갑니다. За ингээд Персийн булан цутгаж байна. 근데 사우디아라비아 사막 밑에 피송강, 말라버린 피송강을 찾아낸 겁니다. Гэтэл Саудын Арабын элсэн сүл дороос хатсан ширэгсэн Пишон мөрний улмыг олсон. 그리고 그 북쪽으로 흐른 기온강도 찾아냅니다. Бас хой зүгд урсаж байсан Гехон мөрний улмыг ч гэсэн олсон байна. 이곳이 예전에 에덴 동산 자리였던 겁니다. Тэгвэл энэ газар эртний эдийн цэцэрлэгийн байршил байж таарч байгаа. 바로 이곳이다. Энд байна. 에덴 동산 옛자리다. Эдийн цэцэрлэгийн эртний байршил. 그리고 그 옛날엔 그곳이 사막이 아니었습니다. Эрт үед энэ нь цөл байгаагүй гин. 이런 짐승들이 아주 많이 있었던 푸르른 초원이었습니다. Энэ аратан амьтад маш ихээр амьдарч байсан ногоон тал байсан гэж байна. 이곳이 땅속으로 내려간 겁니다. Энэ газар дор орсон. 에스겔 31장 16절에 에덴 동산의 모든 나무가 지하에서 위로를 받게 했다라고 기록되어 있습니다. Эзекиэл 31:16 дээр Эдений сайн услагдсан хамаг мод газрын дор амс хийлгүү гэж хэлж 에덴 байна. 나무와 함께 지하에 내려갈 것이다. Эдений моддын хамт газар дор орно. 그러니까 지하에 내려간 에덴 동산이 이제 석유가 돼서 나오고 있는 겁니다. Тэгээд газар дор орсон ургамал амьтад одоо тэндээсээ нефт газрын тос болоод иргэн гарч ирж байгаа юм. 이렇게 된 겁니다. Ийм зүйл болсон гэсэн үг. 이거 말고는 왜 그곳에서 석유가 나오는지 설명을 할 수가 없는 겁니다. Энэ л биш бол яагаад эндээс ийм их хэмжээний газрын тос гарч байгааг тайлбарлах өөр арга байхгүй. 전 세계 석유의 66%가 그곳에서 나옵니다. Бүх дэлхийн газрын тосны 66% эндээс гарч байна. 성경에서 영감을 받아서 유전을 발견했다. Библийн зааварчилгааны дагуу газрын тосыг олж нээлээ гин. 지금 사막이잖아요. Одоо харахад цөл 거기서 석유를 뽑아내고 있는 겁니다. энэ газраас газрын тосыг олборлож байгаа. 그곳이
에덴 동산 자리였습니까? Энэ нь эдийн цэцэрлэгийн байршил байсан. 자 보시죠. Харъя. Бидний үдэлээд байгаа эдэнэ цэцэрлэг нь 3000 жилийн төртөө бичигдсэн Библиэлд нэг бүрчлэн гардаг. Түүний гайхалтай байдлыг 30 жилийн турш хөгжиж ирсэн хиймэл дагуулын тусламжтайгаар өнөө үед тайлбарлах болсон. Библиэлд эдэн цэцэрлэгийн байршлыг тухайн газрын их үндэс болгоход Тигр, Ефрат мөрөн болон өөр хоёр мөрөн болох Бишон, Гихом мөрөн урсаж байгаа газар хэмээн тэмдэглэн үлдээжээ. Учир нь түүн дээр байршилтай Бишон болон Гихом мөрөн одоо урсдаггүй. Харин археологч эрдэмтэн болох Жорус Чарн энэ онцгойг тайл нэгдэхдээ итгэсээр байсан. Судалгааны газар Чарн эрдэмтэн хиймэл дагуулаас дарсан зурган дээр үндэслэн газрын онцлогийг илрүүлэх болсон байна. Энэ бол гайхалтай нээлт байлаа. Энэхүү зургаар дамжуулан чулуудсан хоёр гол мөрнийг илрүүлсэн байна. Одоо бол ширэгчгсэн мөрөн. Түүний уул мөр нь одоогийн Саудын Араб болон Ираны нутаг дээр байрлаж байна. Тэгвэл энэ мөрнүүд Библиэлд гарч байгаа Бишон болон Гихом мөрний уул мөр мөн үү? Дөрвөн мөрөн бүгд урсдаг байсан үеийн 6000-аас 7000 жилийн өмнө Эхлэл ном дээр өгүүлж байгаатай адилаар загас болон ус баялгаар бялхан байсан байж таарна. Тиймээс хамгийн анх Персийн булангаас эхлэх тэр цаг нь эдийн цэцэрлэгийн байршил болох бөгөөд нэгэн мөрнөөс дөрвөн мөрөн их аван салах боломжтой байна. Энэхүү дөрвөн мөрний урсгалын их нэг мөрнөөс эхлэлтэй бөгөөд тэр газар бол үржил шимт нутаг буюу Библиэлд өгүүлэгддэг эдийн цэцэрлэг хэмээн хэлж болно. 1981 онд Колумбийн сансар судлалын төв 225 км өндрөөс энэхүү цөлийн онцгой нэгэн зургийг авчээ. Түүний үр дүн үнэхээр гайхалтай байсан юм. Тэгш гадаргуутай зэлүүд элсэн цөлийг илрүүлэх ёстой байхад уул, гол горих, хөндөй толгод байгааг олж илрүүлсэн юм. Элсэн цөлөөс хэдэн метрийн дор нууцлагдсан байсан ертөнц нь уудам ногоон бэлчээр болохыг нэн илрүүлсэн юм аа. 창세기 2장에 있었던 에덴 동산도 사실이었습니다. Тэгэхээр Эхлэл 2 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа эдийн цэцэрлэгч үнэн байсан ба. 참 이게 무슨 의미일까요? Энэ юу ямар утга учиртай юм бол? 성경이 사실인 겁니다. Библи үнэн байгаа юм. 아담의 후손들이 이제 많이 늘어나게 됐습니다. За Адамын үр удам олширч эхэлсэн. 근데 죄를 짓기 시작한 거예요. Гэтэл гим нүгэл хийж эхэлж байгаа юм. 그 죄가 너무 많아진 겁니다. Тэгээд гим нүглэр үнэхээр их болсон. 하나님이 참을 수 없을 만큼 죄가 가득 차 버렸습니다. Бурхны бүр тисэж твчхийн аргагүйгээр гим нүглэр дүүрсэн гэж байгаа. 그래서 하나님이 다시 시작하기로 하십니다. Тэгээд бурхан дахин эвлүүлэхээр болдог. 노아라는 사람의 시대에 있었던 일입니다. Нова гэдэг хүний байж байсан цаг үед болсон үйл явдал байна. 창세기 6장, 7장, 8장의 내용인데요. Эхлэл 6, 7, 8 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 사람의 죄악이 세상에 가득 차 버립니까? Хүмүүсийн хорлонд мөн үлэмж их болсон. 그래서 하나님이 이걸 다시 시작하기로 계획하십니다. Тийм учраас бурхан үүнийг дахин эхлүүлэе гэж төлөвлөсөн байна. 더러운 곳이 있으면 물 쫙 뿌려가지고 싹 청소하잖아요. Бид нар бохир юм байх юм бол дээр нь ус татсаж байгаад цэвэрлж угаадаг үстэй тийм ээ. 그래서 하나님이 이 세상을 다시 시작하기로 계획하신 겁니다. Тийм учраас бурхан энэ ертөнцийг дахин эхлүүлэе гэж төлөвлөсөн байна. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 받은 겁니다. Харин Нова эзний мэлмид тааллыг олжээ. 노아에게 하나님이 방주를 만들라고 말씀하십니다. Тэгээд Новад бурхан хэлэхдээ хөвөг жонцыг хий гэж хэлсэн. 자, 방주는 잣나무로 만들거라. Энэ хөвөг жонцыг говор буюу хуш мотор хий. 역청으로 안팎에 칠하고 Дотор гадаргүй давирхаад үрх. 방주의 크기는 길이는 300규빗, 넓이는 50규빗, 고는 30규빗으로 하라. Хөвөг жонцны урт нь 300 дохой, өргөн нь 50 дохой, өндөр нь 30 дохой байх ёстой. 그리고 상중하 3층으로 하라라고 정확한 사이즈와 설계도를 노아에게 주십니다. Тэгээд мөн дотроо доод дунд дээд гэсэн 3 давхартай байх ёстой гэж тодорхой хэмжээ загварыг нь хэлж өгсөн байна. 자, 잣나무는 우리가 알다시피 한 곳에 많이 납니다. За тэгэхээр энэ хуш мод гэдэг чинь бид бүхэн сайн мэдж байгаа. Ама Нэг газараа бөөнөрөө ургадаг мод. 노아는 잣나무 사이에 그곳에서 방주를 만들기 시작했을 겁니다. Магадгүй Нова энэ хөвөг жонцоо барих үедээ тэр бөөн хуш модны дунд барьж эхэлсэн баг. 하나님께서 방주의 모양을 노아에게 가르쳐 주십니다. Тэгээд бурхан Новад
тэр хүүхч онгоцны хэлбэрийг нь мэдүүлдэг. 방주의 크기입니다. Хүүхч онгоцны хэмжээ нь байна. 길이는 거의 140m 가깝습니다. Урт нь ойролцоогоор 140 м орчим. 넓이는 23m, Өргөн нь 23 м. 높이는 15m 가까워 14m 되는 큰 배였습니다. Өндөр нь ойролцоогоор 14 м орчим маш том хэмжээний хөлөг онгоц. 방주는 작지 않습니다. Энэ хүүхч онгоц жижигхэн биш байхгүй юу? 큽니다. Том. 왜 이렇게 크게 만들었을까요? Яагаад энэ томор хийсэн юм болоо? 누구든지 그 방주에 탈 수 있도록 크게 만드신 겁니다. Хинч байсан энэ хүүхч онгоцод сууж болох үзээр маш томор бүтээсэн байна. 노아는 그 방주를 만드는 틈틈이 사람들에게 하나님의 심판이 가깝다라고 경고했습니다. Тэгээ Нова энэ хүүхч онгоцоо барьж байгаа завсар заагаараа байнга хүмүүстэр ирэн Бурхны шүлтийг анхааруулan хэлж байсан. 근데 사람들은 이렇게 노아를 비웃고 있습니다. Гэтэл хүмүүс бол Новаг шоолон инээлдэж байгаа. 방주는 점점 완성이 돼가고 있습니다. Хүүхч онгоц баг багаар баригдаж дуусч байгаа юм. 근데 아무도 노아의 말을 듣지 않습니다. Хинч Новагийн үгийг сонсоогүй. 노아와 그 세 아들, Нова болон түүний 3 хүү 이 세 남자의 아내들 4명까지 8명만이 방주에 타게 된 겁니다. тэгээд тэдгээрийн эхнэрүүдлэх 4 эмэгтэйгээд 8уулаа энэ хүүхч онгоцыг барин түүндээ орсон. 그 방주가 완성이 됐습니다. За ингээд хүүхч онгоц бүрэн баригдаж дууссан байна. 그러자 하나님이 짐승들을 한 쌍씩 다 끌고 오시는 겁니다. Тэгээд дараа нь Бурхан амьтдыг ирэм хосоор бүгдийг энэ хүүхч онгоц руу авчирдаг. 하나님의 심판이 가깝다고. Бурхны шүүлт ойрхон байна. 나와 함께 피하자고 노아는 계속 외쳤습니다. Надтай хамт үүнээс мултарцгаая гэж Нова байнга л хэлж байсан юм. 근데 사람들은 비웃습니다. Харин хүмүүс түүнийг шаалсан. 저 사람 미쳤나 봐. Энэ хүн галзуурсан байна. 그리고 사람들은 노아의 말을 듣지 않습니다. Ингээд хүмүүс Новагийн үгийг сонсоогүй. 혹시 그 중에는 걱정하는 사람도 있었겠죠. Магадгүй энэ дунд санаа зовж исэн хүмүүс байсан баг. 진짜 심판이 오면 어떡하지? Гэхдээ үнэхээр шүүлт ирэх юм бол яана. 그런데 방주에 타지는 않습니다. Гэхдээ бүхээх цуугаагүй. 짐승들과 노아의 가족이 다 들어갔습니다. Амьтад болон Новагийн гэр бүлийнхэн бүгдээрээ хүүхч онгоцон суусан. 그리고 하나님께서 방주의 문을 닫아 버리십니다. Тэгээд Бурхан тэр хүүхч онгоцны хаалгыг хаасан байна. 하나님이 닫습니다. Бурхан хааж байгаа юм. 그리고 비가 오기 시작하는 거예요. За ингээд бороо орж ирдэг. 40일 동안 비가 내렸다라고 성경에 돼 있습니다. 40 өдөр шөнө бороо асгарч гэж Библиэд гардаг. 아마 사람들은 이 강가에 살았을 거니까 이제 방주가 있는 산 위에 산 그 나무가 있는 데까지 쫓아왔겠죠. Хүмүүс тийм ээ мэдээж унд устайгаа ойрхон голын ирэг дагуу амьдарч байсан баг. Тийм учраас тэр хүүхч онгоц баригдсан уул өдөө очил байж харна шүү дээ тийм 자, үү. 물이 차오르니까요. За тэгэл ус дээшээ хальж эхэлнэ. 그리고 방주를 두들겼을 겁니다. За тэгээд хүүхч онгоцоогч тогссон байна. 제발 문 좀 열어주시오. хаалгаа нэгээд өгөөч гэд. 우리도 들어가게 해주시오. Бидний ч гэсэн оруулаач. 근데 문을 열 수가 없는 거예요. Гэтэл тэр хаалгыг нээх арга. 노아가 문을 닫지 않았고 Нова энэ хаалгыг хаасан юм биш. 하나님이 방주의 문을 닫아 버렸거든요. Харин Бурхан энэ хүүхч онгоцны хаалгыг хаасан баг. 아마 사람들은 문이 열리지 않으니까 더 높은 곳으로 올라갔겠죠. Магадгүй хаалга нээгдэхгүй учраас хүмүүс бүр л илүү өндөр газар руу явсан баг. 그래도 계속 물은 차오르는 겁니다. Гисэг идэж байнга ус дээшилсээр байгаа юм. 어쩌면 이런 나무 같은 걸 붙잡고 둥둥 떠다니는 사람들도 있었을 겁니다. Магадгүй ийм модон юмнаас зуурчихсан дээшээгээ хөвж гарыг гэж явсан хүмүүс байгаа баг. 근데 다 죽습니다. Гэхдээ бүгдээрээ үхдэг. 이게 첫 번째 심판입니다. Энэ бол эхний шүүлт. 왜냐하면 물이 빠지는데 1년이 넘게 걸립니다. Яагаад гэвэл энэ ус татрахад 1 жил зарцуулагдсан байдаг. 사람들은 방주 밖에 있는 사람들은 전부 다 물속에서 죽게 됩니다. Хүүхч онгоцны гадна байсан тэр хүмүүс бүгд үхсэн байна. 홍수가 40일을 있었는지라 40 хоног үер бууж гэсэн. 천하의 높은 산이 다 덮였더라. Тэнгэрийн доорх өндөр ус бүгд усаар бүрхэгдэжээ. 옛날 노아 시대에는요 큰 산, 아주 높은 산이 없었습니다. Тэр дээр үеийн Новагийн үед маш өндөр уул гэж баг байгаагүй. 지금의 높은 산들은 그 후에 땅이 갈라지고 이어지면서 갈라지면서 높은 산이 생긴 겁니다. Одоогийн бидний мэддэг энэ өндөр уус нурууд энэ үерийн дараа газар хуваагдах үед энэ тэнд мөргөлдөн түрэгдснээрээ бий болсон уус байна. 자 보시죠. За эндээс харъя.
정말 이 노홍수 사건은 사실일까? За тэгвэл үнэхээр энэ Новагийн үерийн үйл явдал үнэн болов? 성경에만 있습니다. Энэ тухай зөвхөн Библиэлд гарч байгаа. 사람들이 이거 확인하고 싶지 않았을까요? Хүмүүс үүнийг шалгаж үзхийг хүсээгүй байх болов? 다 확인해 본 겁니다. Бүгдийг шалгасан. 온 땅이 물에 덮였었습니다. Бүх газар дэлхий усанд автсан гэж. 그럼 전 세계에 그 홍수의 증거가 다 있어야 되는 거예요. За тийм юм бол бүх дэлхийд даяар энэ үер болсон гэх улмөр байх ёстой. 예, 다 있습니다. байгаа. 제가 고비 알타이에 박물관에 가봤습니다. Би говь алтай музейд очсон. 거긴 바다에서 2,000 2,000km 이상 멀리 떨어져 있는 곳이죠. Тэр чинь одоо бараг л далаагаас 2000 км аслагдсан далаад гарцгүй газар шүү дээ, 그리고 тийм үү? 바다보다 2,200m, 2,300m 높은 곳이잖아요. Дээрээс нь далаагаас 2200, 300 метрийн өндөр. 근데 그 박물관에 바다 화석들이 있는 거, 바다 생물 화석들이 Гэтэл тэр музейд юу байсан гэхээр далаад амьдардаг амьтдын чулуудсан олдврууд байсан. 아마 아이막 모든 박물관 다 가보시면 똑같이 그런 바다 화석들이 있습니다. Бараг тийм ээ 21 аймгийн бүхий л музейгээр явж үзэх юм бол тийм далайн амьтдын олдврууд байгаа бах. 제가 중국에도 가봤습니다. Би хятадд бас очсон. 바다보다 1,700m 높은 곳에서 바닷물 흔적이 너무 많이 있는 거예요. Далай байдаг тэр төвчнөөс 1700 метрийн өндөрт байдаг тэр газарт маш их хэмжээний далайн олдврууд ул мөр байна. 한국의 모든 산들도요 다 바다에 덮였던 흔적들이 있습니다. Дээрээс нь Солонгосын бүх уулс усан давтаж далаад живж байсан гэдэг тэр нотлохож байдаг. 제가 옵스노르에 가봤습니다. Би уус нуурын дээр очиж үзсэн. 바닷물 호수입니다. Далайн устай нуур. 둘레가 무려 600km가 됩니다. Тэр эргийнхэн тойрог нь бараг 600 м орчим. 근데 거기가 바닷물이에요. 600 км орчим байна. Тэгээд тэр чигтээ далайн ус. 여름이 되면 옆에 하얗게 소금이 생기잖아요. За тэгэл зум болох юм бол эргэн цайраад давс хужиртай болдог. 자, 몽골 땅 곳곳에 왜 바닷물 호수가 있습니까? Тэгвэл энэ Монгол орны яагаад энэ тэндгүү далайн устай шорвог нуур байдгийг бол 물이 온 땅이 물이 덮였었습니다. энэ бүх их газар усанд автаж байсан байна. 그리고 물이 점점 물러갈 때 움푹 파인 곳에 바닷물이 남은 거잖아요. За тэгээд тэр их хэмжээний ус татрах үед хонхор газар тогтсон уснууд нь тэндээ үлдсэн байна. 그 전 세계적으로 다 있습니다. Энэ зүйл бүх дэлхийд даяар энэ тэндгүү байдаг гэж. 그리고 가장 결정적인 증거가 창세기 8장 4절에 있는 겁니다. За үүнийг бүр эцлэн нотолж өгөх зүйл нь Эхлэл 8-4 дээр гардаг. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр хүүх жонгоц Арарат уул дээр тогтов. 자, 방주가 아라라산에 머물렀대요. Хүүх жонгоц Арарат уулан дээр тогтов гэсэн байна. 저는 이 구절 볼 때마다 이런 생각이 들어요. За би энэ ишлэлийг харах болгондоо ийм бодол төрдөг. 그냥 아라랏이라고 이름 안 적고 높은 산에 머물렀더라 그래도 될 텐데. Заавал Арарат гэж хэлэлгүйгээр хүүх жонгоц өндөр уулан дээр тогтов гэж хэлж болох л байсан. 에덴 동산에 대한 얘기도 네 강의 이름을 굳이 왜 써놨을까? Эден цэцэрлэгийн тухай жигсэн яагаад заавал тэр дөрвөн мөрний нэрийг бичсэн бол? 아라랏산의 이름을 왜 써놨을까? Энэ Арарат уулын нэрийг бас яагаад бичсэн бол? 자, 먼저는 첫 번째는 За тэгвэл ихэнд 진짜니까 사실이니까 хамгийн дөрөнд энэ үнэн учраас л ингэж бичсэн байна. 정확한 위치와 정확한 지명을 다 기록할 수 있었던 겁니다. Маш тодорхой тэр байршлыг нь тэр газрын нэрийг нүртэд ингэж бичих боломжтой байгаа юм. 그리고 두 번째는 Хоёр дахь шалтгаан 찾아보라고, хайгаад үзгээд 확인해 보라고. шалгаж үзээрэй гэд. 그래서 아라랏산에 수많은 사람들이 올라갔습니다. За тийм ч учраас Арарат уулан дээр маш олон хүмүүс очиж үзсэн байдаг. 그리고 방주를 찾았습니다. Тэгээд хүүх жонгоцыг олсон байна. 방주 안에 들어갔다가 나온 사람들도 있습니다. Бүр тэр хүүх жонгоцон дотор ороод гарч ирсэн хүмүүс ч бий. 이제 물이 빠지고요. Ус татарсан 짐승들이 나옵니다. амьтад дараатан амьтад гарсан. 여기가 아라랏산이거든요. За энд Арарат ул бий. 터키에 있는 곳입니다. За энэ болохоор Туркийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа. 해발 5,100m가 넘습니다. Далайн төвчнөөс 5100 м өндөр. 이 터키에 아라랏산이 있고요. За Туркэд байдаг Арарат ул бий. 그 옆에 이라크가 있고 이란이 있습니다. Түүний хажууд Ирак байна, Иран байна. 이곳에 방주가 있는 겁니다. Энэ газар тэр хүүх жонгоц байгаа. 이게 아라랏산입니다. За энэ бол Арарат ул. 노아의 방주가 지금도 있을까? Новогийн хүүх жонгоц одоо хүртэл тэнд байгаа болов? 5,000m 되는 그곳에서 방주를 누가 훔쳐갈 수 있겠습니까?
50000 метрийн өндөр тийм газараас хэн тэр хүүгч онгоцыг хулгайлаад явах вэ? 그리고 눈 속입니다. 눈 속. Дээрээс нь тэр нь цас мөсөн дотор. 얼음 속에 그대로 냉동고로 보관이 돼 있는 거예요. Мөсөн дотор тэр чигтээ тэндээ ингээд хөлдөөд байж байдаг. Хадгалагдаад байж байдаг. 근데 그 방주를 찾아서 보고서로 작성한 책들이 이렇게 많아. Тэр хүүгч онгоцыг хайж очоод олсон гэдэг тэр маш олон түүх зохиолууд ингэж гарсан байна. 대부분 영어입니다. Ихэнх нь дандаа англи хэл дээр. 대부분 미국 사람들이 가서 찾은 거니까. Яг гэвэл дийлэнх нь дандаа Америкчууд очиж хайлсан байдаг. 방주가 묻힌 곳 Хүүгч онгоц тогтсон уул 얼음 속에 있습니다. мөсөн дотор байна. 찾았습니다. Олсон багюм. 한국 신문에 나왔습니다. Бүр солонгосын солон дээр ч энэ гарсан. 아라산서 찾았다. Арарат уулан дээрээс үүнийг оллоо. 구약 성경의 모양과 크기가 같다. Хуучин гэрэн дээр бичигдсэн хэлбэр дүүрс хэмжээгээрээ байна. 아라산 4,200m에 배의 화석이 있다. Арарат уулын 4200 м орчим дээр энэ хүүгч онгоц тогтсон байна гэж. 사진을 찍기도 합니다. Бүр зургийг нүртэл 이 дарсан. 사람은 그 얼음 속에서 방주 조각을 끊어 갖고 내려온 겁니다. За энэ хүн болохоор тэр хүүгч онгоц руу очоод хилтерхийнээс нь тайран авчирсан. 그리고 조사해 보니까 잣나무고요. За үүнийг шалгаад үзсэн чинь хуш мод байсан. 안팎에 역청이 다 칠해져 있는 Дээрээс 겁니다. нь дотор гадна талдаа давирхаа түрхэгдсэн байсан. 이건 터키 투르크 사람이 사진으로 찍은 겁니다. За энэ болохоор турк хүн дарсан зураг байна. 그리고 비행기 위에서 찍은 거고요. За бас онгоцоор дарсан зураг байна. 그러니까 뭐 눈이 많이 안 오는 해에는 이 끝이 보이는 겁니다. Тэгэхээр энэ цас их ороогүй тэр жилдээ энэ онгоцны төгсгөл хэсэг нь харагддаг гэж байгаа. 비행기에서 찍은 사진입니다. Онгоцон дээрээс дарсан зураг энэ байна. 그리고 이 사람들은 최근에 그 속에까지 들어갔다 나온 거예요. А энэ хүмүүс болохоор бүр хамгийн сүүлд тэр дотор бүр ороод гараад ирсэн хүмүүс. 그 속으로 들어가는 장면입니다. Тэр дотогшоо орж байгааг харагдаж 그 байна. 안에서 얼려 있고 나무들이 있는 걸 보고 사진을 찍은 겁니다. Энэ дотроо хөлдөө дээрээс нь модоор баригдсан байна гэдгийг нь баталгаажуулан дарсан. 이 사람들이 7군데에 들어갔다 За 나왔습니다. тэгээд энэ хүмүүс 7 хэсэг рүү нэвтрэн орсон гэсэн. 그래서 홍콩에 가면 이 사람들이 이 갔다 온 걸 갖다가 전시하고 있습니다. За тэгээд Хонконгод очиж үзэх юм бол энэ хүмүүс энэ авчирсан зүйлсээр үзэгслэн гаргасан байгаа. 저도 가봤습니다. Би ч очиж үзсэн. 아까 그 사람들 중에 한 명하고 좀 이야기라도 해보려고 그러는데 그 자리에 없더라고요. За тэгээд энэ зурган дээр байсан хүмүүсээс ядаж нэгэнтэй ч уулзж үзээд ярьж үзэх гэсэн тэр хүн байгаагүй л дээ. 그리고 갔다 와서 북경에서 베이징에서 기자회견을 하는 겁니다. За тэгээд явж ирсэн хүмүүс энэ улсдаа Бээжинд очоод үүнийхээ тухайд нэвтрүүлсэн байна. 사실이었던 겁니다. Үнэн байсан баг. 성경은 신화와 전설이 아니에요. Библи үлгэр домог биш. 사실인 겁니다. Үнэн баг. 그 북경 TV에서 이제 방송했던 겁니다. За дээрээс нь бүр үндэснийхаа телевизээр үнийг нэвтрүүлгээр гаргаж 자, байсан. 이건 제가 옵스놀 위를 비행기로 타면서 찍은 겁니다. За би болохоор энийг увс нуурын дээгүүр нисэж байхдаа дарсан зураг 이때 байгаа. 8월이었습니다. 8월. 8 сар дарсан зураг. 이건 하얀 얼음이 아니라 소금이에요. 소금. Энэ цайрсан цагаан юм нь мүс биш, давс байхгүй юу? 소금이잖아요. 소금. Давс байгаа ч тийм ээ. 그리고 몽골 지도입니다. Дээрээс нь Монголын газрын зураг. 예, 보시면은 Энд дээр харах юм бол 여기는 분홍색이죠. за энд ягаан байгаа ч тийм ээ. 이건 분홍색으로 돼 있는 호수는 바닷물 호수입니다. Тэгэхээр энэ ягаанаар тэмдэглэгдсэн нуурууд нь тэр чигтээ шоров буюу далайн ус нуур. 그리고 하늘색으로 돼 있는 것은 바닷물이 아닌 호수입니다. А харин цэнхэр өнгөөр тэмдэглэгдсэн цэнгэг устай нуур байна. 그 구별이 돼 있어요. Ингэж ялгадаг. 이게 홍수를 증명해 주는 거잖아요. Эн чинь өөрөө үерийг баталж өгж байгаа үстэй. 자, 하나님은 노아와 그 후손들에게 흩어져서 살라고 말씀하십니다. Бурхан Нова болон түүний өр удамд хэлэхдээ та нар тарж бутарж амьдарцгаагаарай гэсэн. 창세기 9장에 보면은 너희는 흩어져서 살아라. Эхлэл 9-р бүлэг дээр та нар тарж амьдарцгаа гэсэн. 그렇게 명령하시거든요. Тэгэж тушаасан байгаа юм. 왜 모여서 살면 죄를 지으니까. Яагаад гэвэл бөөндөө нэг газараа байгаад байвал гим нүгэл хийдгээ гэж. 근데 이 사람은 하나님 말씀을 잘 안 들어요. Гэтэл энэ хүн гэдэг нь Бурханы үгийг сайн сонсдоггүй. 그래서 아라랏산에서 내려온 사람들이 한
그 넓은 평야에 또 모이게 된 겁니다. За тэгээд тэр Арат уулаас бууж ирсэн хүмүүс нэгэн хөндөй тал газар дахиад сугулж эхэлсэн. 거기서 도시를 만들고 높은 탑을 쌓습니다. Тэндээ хот суурин барьсан байна, өндөр цамхаг барьсан байна. 그리고 우리 흩어지지 말자. Тэгээ бүгдээрээ тарж бутаргаа болио. 하나님 흩어지라 그랬는데 Бурхан болохоор тарж бутар гэсэн шүү дээ. 우리 이름을 내자. Өөрсдийнхөө нэрийг алдаршуулъя. 하나님의 이름은 없어진 겁니다. Тэр Бурханы алдар нэрийг үгүй хийсэн байна. 그게 바벨탑 사건입니다. Үүнийг Бабел цамхгийн үйл явдал гэдэг. 창세기 11장에 있습니다. Эхлэл 11-р бүлэг дээр гарч байгаа. 신할 평지에 그들은 모입니다. Шинарын хөндөй талд энэ хүмүүс цугласан. 예, 그리고 4절 읽어드리겠습니다. Дөрвийг би уншия. Тэгээд тэд за хөдөлцгөөе. Бүгдээрээ хот болон тэнгэр тулан моройтой өндөр цамхаг барьж байгуулан нэрээ алдаршуулцгаая. Эстэгвэс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлэлцжээ. 성을 쌓고 탑을 쌓아서 흩어지지 말자라고 말한 겁니다. Цамхаг бариад түүнийг тэнгэр тулан бариад тарж бутрахаа болцгоё гэж. 근데 하나님이 이 그냥 놔두면 또 심판해야 되잖아요. Гэтэл Бурхан ингээд л орхичих юм бол дахиад л шүүх ёстой болно. 그래서 하나님이 그들의 언어를 혼잡게 하십니다. Тийм учраас Бурхан энэ хүмүүсийн хэлийг нь хутгалдуулан самууруулсан. 언어가 통하지 않으니까 흩어지게 됐죠. За ингээ хоорондоо ойлголцоо болоод ирэхээр хүмүүс салж бутрах шүү дээ, тийм 그리고 그곳의 үү? 이름을 바벨이라고 하신 겁니다. За тэгээд тэр газрын нэрийг Бабел гэж 자, 그럼 нэрлэсэн. 이것도 사실이냐? За тэгвэл энэ ч гэсэн үнэн үү? 당연히 사실이죠. Гарцаагүй үнэн юм. 이 바벨탑의 모형을 그린 겁니다. За энэ Бабел цамхгийн тэр хэлбэр дүрсийг зурсан байна. 하나님께서 언어를 나누심으로 전 세계로 흩어버린 겁니다. Бурхан хэл аялгауг нь хутгалдуулснараа бүх дэлхийд даяар тарж бутарцгаасан байна. 자, 노아가 셈, 함, 야벳 세 아들을 낳습니다. Нова, Шем, Хам, Яфет гэх 3 хүүтэй. 그리고 그 후손들이 신할 평지에 모여서 바벨탑을 쌓았던 겁니다. Тэгээд түүний үр удам нь Шинарын хөндөд цуглан Бабел цамхгийг барьсан. 탑을 왜 쌓았을까요? Энэ цамхгийг яах гэж барьсан бол? 또 홍수가 나서 심판을 할지라도 높은 탑 위에 올라가서 우리는 살아남자 이거였던 겁니다. Нэг өсөндөө дахиад хэрвээ үерийн усаар шүүх юм бол энэ өндөр цамхаг дээрээ гараад амьд үлдэцгээе гэж барьсан байгаа юм. 하나님의 말씀을 순종할 생각은 안 하고 Бурхны үг нь дуулууртай бай гэж бодохгүйгээр 하나님을 대적하고 피할 생각을 한 겁니다. харин Бурхныг эсэргүүцээд яаж эндээс нь зогтхуул гэж бодсон. 하나님께서 언어를 갈라버렸죠. За гэтэл Бурхан хэл аялгауг нь 그래서 хутгалдуулсан байна. 언어와 종족별로 흩어지게 된 겁니다. Тэгээ 강제로. өөрсдийнхөө ойлголцдог хэл аялгаугаараа хуваагдаад нүүдлэн тарсан байна. 그리고 함의 후손들은 따뜻한 아프리카로 향했습니다. За тэгээд Хаамын удам бол дулаахан Африкийн зүг рүү нүүдэлсэн 그리고 байгаа. 야벳의 후손들은 시원한 유럽 쪽으로 흩어지게 된 거고요. Харин Яфетийн үр удам арай сэрүүхэн байдаг Европ руу нүүдэлсэн байна. 그리고 셈의 후손들은 아시아 쪽으로 흩어지게 된 거예요. А Шемийн удам болохоор Аз руу нүүдэлсэн 자, байна. 그럼 여기서 퀴즈를 낼게요. За бид тэгвэл одоо нэг зүйл асууя. 우리는 бид нар 누구의 후손일까요? бид нар тэгвэл хинийх нь удам бай? 네, 그죠, 셈의 후손입니다. Шемийн удам байна тийм үү? 근데 이게 성경에 있는 내용이잖아요. Гэтэл эн чинь ганцхан Библиэр гардаг зүйл. 근데 제가 대학교에서 세계사 책을 보니까 이게 그대로 있는 거예요. Гэтэл би их сургуульд оюутан байхдаа дэлхийн түүхийн номыг хартал яг энэ гарч ирсэн. 셈, 함, 야벳. Сем, Хам, Яфет. 이 성경책을 왜 여기다 넣어놨는지 모르겠어요. Библийн яагаад энэ дэр оруулсныг би ерөөж ойлгоогүй л дээ. 사실이니까 넣어놓죠. Үнэн болохоор л оруулсан байж таарна үз. 성경 빼고 설명이 안 되는 겁니다. Библийг хасаад бол үүнийг тайлбарлах боломжгүй байгаа юм. 바벨탑은 이라크 알리 부근에 있었다. Бабел цамхаг Иракийн Алигийн ойролцоо байсан. 바벨탑의 현장을 찾아갔습니다. Бабел цамхгийн уул мөрийг нь хайхаар олсон. 이 신할 평지입니다. За Шинарын хөндөй гэдэг газар. 그리고 바벨탑의 기초를 찾습니다. За тэгээд Бабел цамхгийн туйрыг нь олж. 자, 그리고 영상으로 보여드릴게요. За бичлэгээр үзүүлье. Эхлэл 11 дээрээс үзвэл Новагийн өр улам нь Арарат уулын ойр хавьд байж байгаад дорн зүг рүү нүүсэн гэдэг. Тэгээд огт уул байхгүй хөндийтэй таарч тэндээ суурьсан байна. Тэр нь Месопотамия буюу Шинарын хөндөй байна. Эхлэл 11 дээр Новагийн өр улам нь Месопотамиагаас тарахгүй тул Бабел цамхгийг барьсан байна. Түүний материал нь шавраа шатаасан тоосоо ба давирхаа байсан гэж бичигдсэн байдаг. Нурж усан шавар тоосгоны хоорондоос эхлэл номыг батлах зүйлс олдлоо. Тэр нь өнөөдрийн асфальтны материал болох кокс буюу давирхаа байв.
Эдгээр нь Эхлэл номон дээр бичигдсэний дагуу шавар ба зэгс давирхайг барилгын материалдаа хэрэглэсэн байна. Бабель самхгийн үйл явдал нь хамгийн анхны нүүдлийг бэлэгддэг төлөөлөл болсон бичээс юм. 자, 이 KBS 1이 한국 국가방송 1호를 말하는 겁니다. За тэгэхээр энэ буланд байгаа KBS 1 гэсэн байгаа нь Солонгосын үндэсний 1-р суваг гэсэн утгатай. 한국 국가방송에서 이걸 방영한 거예요. 그리고 Солонгосын үндэсний телевизээр үүнийг гаргаж ирсэн. 언어를 흩어버리신 겁니다. Хэлийг нь хутгалдуулсан байна. 그 지금 우리가 언어를 배우느라고 고생을 하게 된 게 이 바벨탑 사건 때문인 겁니다. Одоо бид нар ингээд гадаад хэл сурна гэж зовоод идэг чинь энэ Бабель самхгаас болсон байхгүй юу? 인류 언어의 뿌리는 하나였다. Хүндрэлтний хэлний үндэс нь нэг байсан. 어느 날 갑자기 나눠진 거예요. Нэгэн өдөр гинт хуваагдсан байгаа юм. 만약에 Магадгүй 노아의 후손들이 다 노아가 썼던 말을 쓰고 있었을 거 아니에요. мэдээж Новагийн удам тийм үү? Новагийн хэрэгжилж байсан хэлийг хэрэгэлсэн байж таарна үз. 근데 아무리 오랜 시간이 지난다고 해도 언어가 조금씩 변화되면은 연결되는 부분이 생기잖아요. Тэгвэл хүмүүсээ яг нэг хэл нь урт хугацаанд өөрчлөгдсөн юм бол тэр чинь нэг баг багаар өөрчлөгдөд гэхдээ эргүүлээ харах юм бол жоохон холбогдно үстэй. 근데 연결이 안 되는 언어들이 있는 거예요. Гэтэл огтос холбогддоггүй хэлнүүд байгаа. 갑자기 나눠진 거예요. Гинт хуваагдсан байхгүй юу? 바벨탑 사건 아니면 설명할 수 없는 겁니다. Энэ Бабель самхгийн үйл явдал биш бол үүнийг өөрөөр тайлбарлах арга байхгүй. 자, 흑인, 백인, 황인이 있습니다. Дээрээс нь хар, шар, цагаан арстангууд гэж байна. 함의 후손들입니다. Хамын удам байна. 야벳의 후손이고. Яфетийн удам байна. 자, 함의 후손들은 왜 얼굴이 까말까? Энэ Хамын удам ер нь яагаад ийм хар царайтай бол? 햇빛 때문에 그런 거죠. Нарны гэрлээс болж байгаа тийм ээ. 햇빛을 많이 쬐면 이렇게 되는 거예요. Их нар ээгээд ах юм бол ийм болно. 햇빛을 덜 쬐면 이렇게 되는 겁니다. Арай бага ээх юм бол ийм болно. 자, 이 흑인들은 Тэгэхээр энэ хар арстангууд 코가 이렇게 돼 있습니다. хамар нэм сартгаар байдаг дэшег. 그죠? Тийм ээ? 왜 속에 있는 뜨거운 열기를 빨리 배출해야 되기 때문에 그런 겁니다. Ягаад гэвэл энэ дотор байгаа халуун амьсгалыг хурдан гадагшлуулах хэрэгтэй учраас. 그리고 신선한 공기를 빨리 집어넣어야 되니까 Тэгээд тэр сэрүү агаарыг хурдан бие рүүгээ оруулах хэрэгтэй. 머리가 곱슬이죠. Дээрээс нь үс нь буржгар. 왜? 공기가 통해야 뇌에 있는 열을 식힐 수 있으니까. Ягаад гэвэл тэр буржгар үсээр салхи дамжиж орж иж нөгөө толгойд ирэхийг сэрүүн байлгана гэсэн. 정반대로 백인들은 그렇지 않죠? Харин эсэргээрээ цагаан арстангууд тийм биш. 햇빛의 양이 적거든. Нарны илж арай бага. 코가 왜 뾰족할까요? Ягаад ийм урт шонтгор хамартай байдаг бол? 수술한 사람도 있죠. Яг хуу хагалгаа илгэсэн хүмүүс байгаа. 근데 이 차가운 공기가 Гэхдээ 식혀서 들어가야 되기 때문에 그렇게 된 거예요. энэ хүүтэн тэр Европын хүүтэн салхи бие рүү орохдоо бүлээдж орох хэрэгтэй учраас урт хамартай байгаа юм. 환경에 따라서 그렇게 된 겁니다. Тэр байгаа орчин нөхцлөө дагаад ийм болсон гэсэн. 원래는 노아의 후손입니다. Угтаа бол Новагийн удам, 아담의 후손이고요. Адамын удам. 이렇게 흩어진 겁니다. Ингэж нүүдэлсэн тарсан байна. 한국 사람들은 한국인이 어디서 왔는지 찾으러 오다 보니까 몽골로 온 거예요. За тэгээд солонгосчууд энэ солонгос үндэс хаанаас эхэлсэн бэ бий болсныг хайсан чинь Монголд ирсэн. 한국의 뿌리가 몽골이고 Монголын үндэс бишээ солонгосын үндэс нь Монгол. 그 몽골하고 한국이 친한 이유가 그거예요. Тэгээд монголчууд солонгосчууд нэг ойр дотн байгаад их шалтгаанч тэр байна. 별로 안 친해요? Нэг тийм ойр дотн биш юм уу? 친해요. Дотн штэ тий. 비슷하게 생겼잖아요. Төстэй гоос тий. 여기는 좀 달라요. Орчуулж жоохон өөрөө гэж. 자, 몽골 옆에 가면은 알타이 공화국이라고 있습니다. За Монголын баруун захад харах юм бол Алтай бүгд найрамдах улс гэж байгаа. 근데 그 알타이 공화국 대통령이 이렇게 말한 겁니다. Тэр Алтай бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг байна. 한국은 알타이와 형제고 한민족의 뿌리는 알타이다. Солонгос нь Алтайтай нэгэн ах дүүс. Солонгосын уг гарал нь Алтай билээ. 맞습니다. Үнэн баггүй юу? 이 사람 꼭 썰렁거스 같이 생겼죠? Энэ хүн хальтаараа солонгос хүн шиг гоос тий. 이름이 둘라트 바키세프입니다. Энэ хүний нэрийн Тулаата 바키세프. Бакисеп гинэ. 카자흐스탄 대사예요. Казахстаны элчин сайд. 한국하고 같은 민족이다 그겁니다. Солонгостой нэг үндэстэн гэдгийг хэлж байгаа. 자, 이런 겁니다. За тэгэхээр ийм бахнэ. 여기가 바벨탑을 쌓았던 곳입니다. Энэ бол Бабель замхаг баригдсан газар. 우리 조상은 동쪽으로 이동을 했습니다. Бидний өвөг дээдэс зүүн тийшээ нүүдэлсэн. 물론 일부는 이쪽으로 이동을 했겠죠. За нэг хэсэг нь бас ийшээ нүүлсэн байна. 근데 우리 조상은 Тэгээ 그쪽으로 манай 안 가고 өвөг дээд ийшээ явдаггүйгээр 이 우랄 산맥과 알타이 산맥 사이에 거주했던 겁니다.
Энэ ураалын нуруу болон алтай нурууны дунд хэсэгт нь тогтсон. 이 사이에 있는 나라들의 이름이 스탄이에요. Тэгээд энэ хэсэг байдаг улсуудын нэр Стантай. 그죠? Тэ? 카자흐스탄, Казахстан, 투르크메니스탄, Туркменистан, 우즈베키스탄, Узбекистан, 그죠? 또 өөр юу лээ? 키르기즈스탄, Кыргызстан, 스탄, Пакистан, 파키스탄, Пакистан. 그죠? Тийм ээ? 자, 이 스탄이라는 말이 땅이라는 뜻이에요. За тэгвэл энэ Стан гэдэг үг өөрөө газар гэсэн утгатай үг. 이 스탄이라는 사람들은 다 원래 우랄 알타이어를 썼습니다. Тэгэхээр энэ Стантай улсуудын хүмүүс анхандаа бүгдээрээ Урал Алтайн язгуур хэлтэй байсан байна. 근데 왜 지금 언어가 달라졌을까? Гэтэл одоо яагаад өөр хэлтэй болсон юм бол? 왜냐면은 Яг тэгэхээр 이슬람이 와서 정복해 버렸거든요. Исламаас хурж ирээд эзэлчихсэн байна шүү дээ, тийм 그래서 ээ? 이슬람어를 쓰는 거예요. Тийм учраас Исламын хэлийг 근데 хэрэгэлдэг. 원래 언어는 우랄 알타이어입니다. Яг их хэл нь бол Урал Алтайн хэлтэй. 그 중에 일부가 알타이 산맥을 건너가게 된 거예요. За эндээс нэг хэсэг нь Алтай нуруу давсан. 거기에서 남은 사람들이 몽골이 된 겁니다. За тэгээд тийш орж ирсэн хүмүүс нь Монголд байна. 그 중에 또 일부가 근데 잠깐 동쪽으로 희석은- 해 뜨는 쪽으로 또 이동을 한 겁니다. Дахиад нэг хэсэг нь дахиад зүүн тишээ нар мандах зүг рүү явсан байна. 근데 바다가 나왔거든. Тэгсэн далаа тулсан. 북쪽은 춥고 Хоошоо явах хэр хүйтэн. 그 남쪽에 머물렀던 겁니다. Тийм учраас жоохон урагшаа очоод тэндээ тогтсон. 그게 썰렁거스예요. Тэр нь Солонгос байна. 썰렁거스는 중국하고 너무 가까웠습니다. За Солонгос Хятадтай их ойр дотно байсан. 근데 중국하고 언어 체계가 완전히 달라요. Гэтэл Хятадтай хэрэгэлдэг энэ Солонгос хэл Хятад хэл хоёрын энэ бүтэц бүр тис ондоо. 그리고 너무 싫어해. Тэгээд дээрэс нь их дургу бие биед. 이거 말고는 왜 우리가 우랄 알타이어인지 설명을 할 수가 없는 겁니다. Тэгэхээр энэ л биш бол яагаад бид нар Урал Алтан хэлтэй вэ гэдгийг тайлбарлах өөр арга байхгүй. 바벨탑이 사실이니까. Бавел цамхаг үнэн болохоор юм байна. 성경은 사실입니다. Библи үнэн байна. 그리고 이제 창세기 18장 19장에 소돔과 고모라가 나옵니다. За тэгээд Эхлэл 18, 19 дээр гарах юм бол Содом Гомора гэдэг хот гарна. 소돔과 고모라는 성경에만 나옵니다. За энэ Содом Гомора гэдэг газрын нэр зөвхөн Библиэлд гардаг. 너무나도 죄악이 많았던 성이었습니다. Үнэхээр гим нүглэр дүүрчихсэн газар байсан. 하나님이 그냥 놔둘 수가 없었어요. Бурхан үүнийг зүгээр орхих аргагүй байсан. 근데 거기 롯이라는 하나님의 백성이 있었거든. Гэтэл тэнд Лот гэдэг бурхны хүн байсан байна. 그 천사들이 롯을 데리고 나옵니다. Тэнгэр элчнэр очин тэр Лотыг тэндээс гаргадаг. 그리고 그 밤에 유황불로 아예 소돔과 고모라 성을 다 덮어버린 겁니다. За тэгээд тэр шөндөө хүхрийн галаар энэ Содом Гоморотыг тэр чигт нь хучсан байгаа юм. 아무도 못 찾게. Хинч олж болохооргүйгээр. 성경에만 있는 도시거든요. Зөвхөн Библиэлд л энэ хот гарч байгаа. 근데 찾았어요. Гэтэл олсон. 성경에 있는 그대로 망한 것이 다 드러난 겁니다. Яг Библиэлд гарч байгаагаар сүрсэн байна гэдгийг ил болсон. 하늘로서 유황과 불이 비같이 소돔과 고모라에 쏟아진 겁니다. Хүхэр ба галыг тэнгэрээс бороо мэт оруулсан гэж байгаа. 온 성을 다 덮고 다 죽여버렸습니다. Бүх хотыг тэр чигт нь галаар хучин бүгдийг нь үгүй хийсэн байна. 제가 2017년에 이스라엘에 두 번째로 갔었습니다. Би 2017 онд Израильд 2 дахь удаага очиж 근데 үзсэн. 거기 가서 다니려면 이제 가이드를 섭외를 해야 За 되잖아요. тэгээд энд очиод явъя гэж байгаа юм чи мэдээж газарчинтай байх хэрэгтэй. 그래서 인터넷으로 이제 가이드를 찾았습니다. За тэгээ интернетээр гайд хайлаа. 그랬더니 공항에 한 사람이 연결이 돼서 공항에서 저희를 맞았습니다. За тэгээ нэг хүнтэй холбогдоод нисэх буудлын дээр тэр хүнтэйгээ уулзсан. 근데 그 사람이 이 소돔과 고모라 성을 발굴하는 곳에서 온 사람이에요. Тэгсэн тэр хүн маань Содом Гомора хотыг олсон тэр малтлагын газраас ирсэн гэж. 자, 이 소돔과 고모라는 지금의 요르단 쪽에 있거든요. Энэ Содом Гомора одоогийн Йордан гэдэг улсад байдаг. 요르단 사람들은 이스라엘에 못 들어옵니다. Тэр Йордангийн хүмүүс Израиль руу орж чадахгүй. 이스라엘 사람들은 요르단에 못 갑니다. Бас Израильчууд ч Йордан руу орж 근데 чадахгүй. 한국인이니까 왔다 갔다 하면 할 수 있는 거예요. Харин Солонгос хүн бол аль аль руу орж гарч болно. 그 소돔과 고모라 성 발굴하는 곳에서 일을 돕다가 이제 저희를 가이드하러 온 겁니다. За тэгсэн тэр хүн маань өөрөө тэр Содом Гомора олдсон газарт тэнд ажиллаж байгаад тэгээд надад газарчлах гад ирсэн хүн 근데 이 байсан. 사람 성경 안 믿는 사람이에요. Гэтэл тэр хүн Библиэд итгэдэггүй. 근데 소돔과 고모라는 믿는데
Тэгсэн мөртлөө Содом Гомород бол итгэдэг гэж байгаа. 자기가 거기서 왔으니까. Яг тэгэхээр өөрөө тэндээс ирсэн болохоор тэгсэн. 성경에 있는 그대로 발굴이 된 겁니다. Библиэлд гарсны дагуу олдсон гэсэн. 이 소돔과 고모라 성은 마지막 두 번째 심판의 그 표본으로 거울로 주신 겁니다. Тэгэхээр энэ Содом Гоморын хоёр дахь тэр хожмын хоёр дахь шүүлтийг нь толин жишээ нь болгож өгсөн байна. 두 번째 심판도 불로하시거든요. Хоёр дахь шүүлт ч гэсэн галан шүүлт 그 байхгүй юу? 마지막 때 이 세상을 두 번째 불로 심판하실 것을 소돔과 고모라를 통해서 본을 보여주신 겁니다. Төгсгөлийн үед энэ дэлхийг хоёр дахь удаа шүүхдээ галаар шүүх болно гэдгийг энэ Содом Гомороор жишээ болгон үзүүлсэн гэж байгаа юм. 자, 이 도시를 왜 심판하셨을까요? Энэ хотыг тэгвэл яагаад шүүсэн юм болоо? 너무 죄악이 많았거든. Гим нүглэр үнэхээр дүүрсэн байгаа юм. 게다가 이 도시는 다른 색을 쫓아갔습니다. Дээрээс нь энэ хот нь махбодын гач хүсэлтэй байсан гэж байгаа. 간음을 한 것뿐만 아니라 동성애를 했던 겁니다. Завхаараа зогсохгүй ижил хүүсний харилцаа тэнд байсан гэсэн. 여러분들 소돔이 영어로 이렇게 씁니다. За Содомыг англиар ингэж бичнэ. 근데 여기다 Y를 쓰면은 Энэ дээр Y-г нэмбэл 남자끼리 나쁜 짓 하는 걸 말하는 겁니다. эрэгтэй хүнтэйгээ бэлгийн харилцаанд орохыг хэлдэг. 소돔에서 나온 거예요. 소돔에서. Энэ Содом гэдэг үгнээс гаралтай юм. 그렇게 죄가 많았던 겁니다. Тэр тэгж их гим нүглэр дүүрэн газар байсан. 그리고 이 사람들은 죄를 발표하고 숨기지 않았어요. Гэтэл энэ хүмүүс өөрсдөө гим нүглийг нууж түүнээс ичнэ гэж юм байгаагүй. 지금도 그렇죠. Одоо ч гэсэн тийм байдаг шүү дээ. 지금도 동성애가 온 세상에 가득 찼습니다. Одоо ч гэсэн бүх дэлхийн ертөнц ижил хүүстэн гэдэг зүйлийг хүлээгээд 아마 авчихсан. 요즘 중고등학생들한테 물어보면은 어떤 이렇게 님- 물어본다면은 За одоо магадгүй бүгдээрээ дунд ахлах ангийн хүүхдүүдээс асуух юм бол 동성애가 좋은 거냐 나쁜 거냐? энэ ижил хүүсний харилцаа гэдэг сайн зүйл үү муу зүйл үү гэж асуувал 중고등학생들이 뭐라고 대답할까요? тэр сурагч хүүхдүүд юу гэж хэлэх бол 그게 왜 나빠요? тэр яагаад муу юм бэ? 그런 세상이 됐다니까요. Тийм ертөнц болцсон байхгүй юу? 그리고 요즘 세상은 죄를 짓고 그걸 숨기지 않아요. Дээрээс нь энэ орчин үеийн дэлхийн ертөнц гим нүгэл хийчихээ түүнээсээ ичнэ гэж байхгүй нуудаггүй. 간음죄를 짓고 버젓이 그걸 갖다 얘기해요. Завхаарлын гим нүгэл хийсэн байж түүнийг бүр нэг бахархал юм шиг яриад явдаг. 제가 한국에서 목욕탕이라는 곳에 갔습니다. За би Солонгост ийм 찜질방에. саунд очиж байсан. 한국에 그게 많죠. Солонгост ийм саун их байдаг байхгүй юу? 그래서 이제 땀을 빼고 있었습니다. За ингээд хам хөлсөө урсгаа сууж байгаа. 남자 몇 명이 들어왔어요. За тэгсэн хэдэн залуучууд орж ирлээ. 그리고 그 나쁜 짓 한 얘기를 막 하는 거야. Тэгээд тэнд юу ярьсан гэхээр тийм балер юм хийснээр яриад байгаа юм. 제가 그냥 빨리 나왔습니다. Тэгээд би бүр тэндээс хурдан гараа явсан. 다른 사람들이 듣던 안 듣던 그런 얘기를 다 자랑을 해요. Тэр хүндлэнгийн хүмүүсийн үнийг сонсчихгүй үгүй юу гэж бодож байгаа ч юм байхгүй бүр бахархаж ярьж байгаа юм. 소돔과 고모라 같은 겁니다. Содом Гоморотой адилхан болсон байна. 소돔과 고모라 정말 있었다. Содом Гоморо үнэхээр байжээ. 소돔과 고모라 성 찾았다. Содом Гоморо хотыг оллоо. 그리고 발굴한 내용들이 이제 신문에 다 나옵니다. За үүний тухай бүхэл тэр малтлагын мэдээллүүд гарч ирсэн. 성경 그대로입니다. Библиэр гарсны дагуу байна. 여기가 소돔과 고모라입니다. За энэ Содом Гоморо 이 주변입니다. энэ иргэн тойрныхын тэр чигтэй. 옛날 이런 성이었다는 거예요. Эрт үед ийм хот байжээ гэж байгаа юм. 그리고 발굴하고 있는 장면입니다. За одоо энэ газрыг малтлаг хийж байгаа. 항아리도 찾아냈고요. Ваар савнуудыг олсон байна. 그리고 그때 불에 탄 돌의 흔적들입니다. Тэгээд тэр үед тэр галт шатсан чулууны үлдэгдлүүд. 이제 보다시피 아예 돌이 녹아버렸잖아요. Та бүхэн ч харж байгаа үстэй энэ чулуу бүр хайлсан байгаа үз. 유황불로 타버렸기 때문에. Хүхрийн галанд шатсан учраас юм байна. 이게 죄입니다. 죄. За энэ бол үнс. 그리고 이게 거기 떨어졌던 유황불의 흔적들이 남아 있는 겁니다. За дээрээс нь тэнд газар унсан хүхрийн тэр уул мөр үлдэгдлүүд. 이게 유황이거든요. Энэ хүхэр байхгүй 근데 юу? 이 유황은 자연적으로 만들어진 유황은 유황의 함도가 40% 이상 넘지 않아요. За тэгвэл хүмүүсээ яг энэ байгаль дээр гарч ирдэг хүхрийг үзэх юм бол тэрний яг цэвэр хүхрлэг чанар нь 40%-аас дээшээ гардаггүй гинэ. 근데 소돔과 고모라 성의 유황은 95% 이상이에요. А гэтэл Содом Гоморогоос олдож байгаа хүхрийн хүхрлэг чанар нь 95%-аас дээш байна гэж байгаа. 마치 실험실에서 만들어서 불 붙여서 쏟아 부은 것 같은 겁니다. Яг л лабораторид тэмээг зохиогоод бүр цэвэр хүхэр болгож байгаа. Тэгээд тэрнгээр буудчихсан юм шиг байна гэж байгаа. 하나님 참을 수 없었던 거예요. Тэгэхээр бурхан бүр тэсхийн аргагүй байсан гэсэн үг. 그 더러운 죄를.
тэр бохир гимнүглийг. 마지막 시대도 마찬가지입니다. Энэ төгсөлийн цаг үе жигсээ адилхан. 하나님이 참을 수 없어서 온 세상을 불로 심판하시는 겁니다. Бурхан үнэхээр тэсхийн аргагүй учраас бүх ертөнцийг галаар шүүх болно гэж байгаа. 전부 사실인 거예요. Тэр чихтэй үнэн байна. 성경은 신화와 전설이 없습니다. Библиэлд зүгээр нэг үлгэр домог байхгүй. 여기가 소돔성이고 여기가 고모라입니다. За энэ бол Содом, энэ бол Гомора. 지금은 요르단에 있기 때문에 이제 요르단 쪽에서만 발굴을 할 수 있는 거죠. Одоо бол Йордны нутагт байдаг учраас Йордангийн хүмүүс л тэнд одоо малтлага хийх боломжтой, орох боломжтой. 발굴한 성들의 흔적입니다. За тэндээс олдсон тэр хотынх нь ул мөр. 여기 지금 이 발굴하는 사람들의 텐트입니다. За тэр археологчдын барьсан майхан сав байна тийм ээ. 그 유황을 찾아냅니다. Энэ хүүхрийг олсон баг. 성경대로. Яг Библийн дагуу. 성경은 신화와 전설이 아니었던 겁니다. Тэгэхээр энэ Библи үлгэр домог биш байсан байна. 성경은 역사입니다. 역사. Харин Библи бол түүх байж. 그냥 종교 경전도 도덕책도 아니고 Ямар нэгэн шашны сударч биш, эсвэл ямар нэгэн ёс суртахууны номч биш. 역사입니다. 역사. Харин түүх байна. 자, 그렇다면 우리는 어떤 사람이 돼야 될까요? За тэгвэл бид бүхэн ямар хүн байх ёстой вэ? 아마 어떤 분들은 이 성경 세미나 그래 한번 성경 배워보지 가벼운 마음으로 오신 분들이 있을 거예요. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ Библийн ер нь сурж үзье гэж удаад их хөнгөн сэтгэлтэй ирсэн хүмүүс байгаа. 그런데 조금 생각을 바꿀 필요가 있습니다. Гэхдээ та бүхэн бодлоо нэг жаахан өөрчлөх хэрэгтэй. 이 성경이 사실이면 나는 어떻게 해야 하는가? Энэ Библи үнэхээр үнэн байвал би яах ёстой вэ? 여러분들 스스로 한번 생각해 보셔야 됩니다. Та бүхэн дотроо нэг бодож үзээрэй. 하나님은 여러분들을 이곳까지 모으셨습니다. Бурхан та бүхнийг энэ газар хүртэл цуглуулan авчирсан. 왜? Яагаад бол 여러분들이 하나님을 알길 원하시는 겁니다. та бүхнийг Бурханыг таньж мэдээсэй гэж хүссэн баг. 하나님은 저 같은 사람들을 몽골 땅에 보냈습니다. Бурхан яг над чигийн хүмүүсийг Монгол руу илгээсэн баг. 왜? Яагаад? 너희가 알게 된 걸 전해주라고. Та нар өөрсдөө мэдсэн зүйлээ бусдад дамжуулаа гэд. 여러분들은 이 성경을 그냥 이야기나 아니면 신화와 전설처럼 그렇게 듣지 않으셔야 됩니다. Хүмүүсээ та бүхэн энэ хүү Библийг сонсохдоо зүгээр л нэг хүний ярьж байгаа зүйл болгоод эсвэл зүгээр нэг үлгэр домог юм сонсож байгаа юм шиг тэгэж сонсож болохгүй. 자, 그리고 Тэгээд 이제 하나님의 증인인 이스라엘 민족에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. Бурханыг гэрч болох Израилийн үндэсний тухай та бүхэнд түрхэн хэлж өгье. 자, 창세기 12장에 보면 하나님이 아브라함이라는 사람을 바벨탑을 쌓았던 곳에서 불러내십니다. За Эхлэл 12 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Бурхан Авраам гэдэг хүнийг Бабел самхаг баригдаж байсан газраас дууддаг. 그 아브라함의 후손을 이스라엘 민족이라고 말합니다. За энэ Авраамийн үр удмыг нь Израилийн ард түмэн гэж хэлдэг. 근데 보시면은 За харах юм бол 원래 이 땅은 여기서 떨어져 나간 겁니다. энэ их газрууд эндээс салсан. 인도는 여기서 떨어져 나갔고요. Энэ этгийг эндээс салсан. 오스트레일리아는 이 아프리카 남쪽에서 떨어져 나갔습니다. Австрал бас Африкийн өмнөд хэсгээс салсан байна. 이 가운데 있는 이 바다가 지중해죠. Энэ голд байдаг тэнгисийг газар дундын тэнгис гэдэг тийм ээ. 이곳이 지금의 이스라엘 땅이 세상의 중앙에 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ газар маань одоогийн Израиль маань яг ертөнцийн төвд байдаг гэсэн. 그래서 에스겔서 38장에는 이스라엘 민족을 세상 중앙에 거하는 민족이다 그렇게 말합니다. Тийм учраас Изекэл 38 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Израилийг хэлэхдээ ертөнцийн төвд оршигч ард түмэн гэж зааж байгаа. 그 이스라엘 민족은 전 세계에서 가장 머리가 좋습니다. Энэ Израилийн ард түмэн дэлхийд ирэх хамгийн толгой сайтай хүмүүс. 이스라엘 민족은 전 세계에서 돈을 제일 잘 법니다. Энэ Израильчууд дэлхийд ирэх хамгийн мөнгө олох авьяастай хүмүүс байдаг. 이스라엘 민족은 하나님을 믿습니다. Израильчууд энэ Бурханд итгэдэг. 그 똑똑한 사람들이 성경을 왜 믿을까? Энэ ухаалаг хүмүүс яагаад Библийг итгэдэг юм бол? 왜냐하면 3,500년 전에 모세가 기록한 그대로 역사가 됐거든요. Яагаад гэвэл 3500 жилийн өмнө Мосегийн бичсний дагуу тэдгийн түүх өнгөрөн отсон. 모세는 3,500년 전에 이스라엘 민족의 역사를 끝까지 다 말해 놓습니다.
3500 жилийн өмнө Мосе Израилийн түүхийг нь урьдчилан бүр дуусах хүртэл бичээд өгсөн. 이제 너희가 가나안 땅에 들어갈 것이다. Одоо та нар Канаан нутаг руу орно. 그냥 하나님을 버릴 것이다. Тэгээд Бурхныг хайна. 그 하나님께 징계받아 그 땅에서 쫓겨날 것이다. Бурхнаас сахилгажуулагдаад өөрсдийн нутгаас хөөгдөн гарна. 가는 곳마다 죽임을 당할 것이고 Очсон газар болгоно алуулна. 그곳에서 하나님을 찾게 될 것이다. Тэр газартаа та нар Бурхныгаа эргэн хайна. 끝날에. Эцсийн өдөр 그리고 하나님이 너희를 그 땅으로 다시 돌아가게 할 것이다. Бурхан та нарыг их нутагт чинь аваачих болно. 그게 끝날이라는 겁니다. Түүнийг эцсийн өдөр гэж хэлсэн. 모세가 3,500년 전에 말한 그대로 그 역사가 이루어졌거든요. Гэтэл энэ 3500 жилийн өмнө Мосегийн хэлсэн үгийн дагуу тэдний түүх үнэхээр өрнөсөн байгаа. 그 이스라엘 민족은 하나님을 안 믿을 수 없는 거예요. Тийм учраас Израильчууд Бурханд үнэхээр итгэхгүй байхын аргагүй хүмүүс 이제 байна. 이스라엘 민족을 선택한 목적 세 가지가 있습니다. Израильчуудыг сонгосон 3 зорилго бий. 그들을 증인으로 부르신 거예요. 증인. Тэр ард түмнийг гэрчээ болгож 그들은 сонгосон. 말합니다. Энэ хүмүүс хэлдэг. 우리 민족을 보십시오. Манай ард түмнийг хараарай. 하나님은 살아 계십니다. Бурхан амьд байгаа шүү. 그렇게 말해요. Ингэж хэлдэг байхгүй юу? 제가 이스라엘에 2번을 갔는데요. Би Израильд 2 удаа очиж байсан. 갈 때마다 Очих болгондоо 그들이 하나님께 죄를 속죄하는 날이었습니다. яг очих болгонд тэр хүмүүс Бурханы өмнө өөрсдийн гим нүглээ золин өргөдөг өдөр байсан. 그때는 그날에는 24시간 동안 차가 다닐 수가 없어요. За тэгээд тэр өдөр бүтэн 24 цагийн турш автомашин явдаггүй. 예, 관광객도 차를 탈 수가 없어요. Жуулчд хүртэл машинаар явах боломжгүй байна. 만약 차가 지나가면 이스라엘 민족이 돌로 다 던져서 부셔버린대. Хэрвээ машин явж байх юм бол Израильчууд шууд шулуу шүүрээд тэр машиныг бүр химхэлдэг гэж байгаа. 그래서 제가 그날에는 걸어서 다녔습니다. За тэгээд би тэр өдөр бүр ингээ алхаад явсан. 예루살렘에 한 도로가 넓이가 한 50m 되는 도로가 있어요. За Иерусалимд харах юм бол өргөн нь бараг 50 м орчим маш өргөн тийм өргөн чөлөө бий. 차가 한 대도 안 다녀. Тэнд нэг ширхэгч машин явдаг. 이 가운데 길로 다녔습니다. Би 제가. яг голоор ингээ алхсан. 그들은 왜 그날 차를 다니지 않을까요? Яагаад энэ хүмүүс тэр өдөр машин барихгүй байна? 우리가 하나님께 기도하는 날이라고. Бид нар бол өнөөдөр Бурханд залбирах өдөр юм а гэж байгаа юм. 그날은 이스라엘 모두가 24시간 동안 아무것도 안 먹습니다. Тэр өдөр Израильчууд тэр өдөржингөө буюу 24 цаг юу ч иддэггүй. 금식하면서 하나님께 회개하는 날인 거예요. Мацаг барин Бурханд гимших өдрөө гэж байгаа юм. 예, 어린애들도 안 먹는데요. Жаахан хүүхдүүд хүртэл юм иддэггүй. 제가 그날 그날이 끝나는 그 시점에 그 사람들하고 같이 있었습니다. За тэгээд яг тэр өдөр нь дуусахын алдад би тэр хүмүүстэй цуг байсан. 딱 저녁 6시가 되면은 24시간이 끝나거든요. Яг оройны 6 цаг болох юм бол нөгөө тогтоос 24 цаг нь дуустдаг байхгүй юу? 그리고 막 맛있는 걸 갖다가 놓고 이제 먹는 겁니다. За тэгэл 6 цаг өнгөрөх юм бол тэр үедээ нөгөө амттай юмнуудаа гаргаж ирээ тэгээ амтаа суугаа хоолно. 제가 옆에 있었거든요. Би хажууд нь байсан байхгүй юу? 근데 저도 배가 고팠어요. Би бас их өлсөж байсан. 근데 먹어보라면 말 한마디 안 하더라고요. Тэгсэн чинь эндээс идэхгүй гэж асуухгүй нэлээ. 그들은 하나님을 증거합니다. Энэ ард түмэн Бурхныг гэрчилдэг. 그 역사가 하나님을 증거하는 거예요. Тэдний түүхэнч Бурхныг гэрчилж байгаа. 이스라엘 민족은 모든 민족에게 거울로 주신 겁니다. Энэ Израильчуудыг бүх хүмүүст бүх ард түмэнд толь болгож өгсөн байна. 어떻게 하면 하나님께 복을 받는지, Яавал Бурхнаар өрөөгддөг вэ? 어떻게 하면 하나님께 저주를 받는지, Яах юм бол Бурхнаар хараагддаг вэ гэдэг. 그들의 역사가 그걸 보여주고 있거든요. Тэдний түүх нь үүнийг бидэнд харуулж өгдөг. 그래서 하나님께 복 받기 위해서 어떻게 해야 되는지 그들을 보면 우리가 알 수 있습니다. Тэгэхээр Бурхнаар өрөөгдөхийн тулд юу хийх ёстойг энэ ард түмнийг харах юм бол бид нар мэдэх боломжтой байна. 그리고 세 번째가 Гурав дахь нь 그들은 하나님의 시계입니다. 시계. энэ ард түмэн бол Бурхны цаг. 지금 몇 시일까요? Одоо хэдэн цаг болж байгаа вэ? 9시 4분 전입니다. 9시 4분 전. За 9 цаг 4 минут арай болоог байна. 시계를 봐야 시간을 알 수 있잖아요. Тэгээ цагаа харж ижил хэдэн цаг болж байгааг тодорхой мэднэ шүү дээ, тийм ээ? 하나님의 계획이 어디까지 왔을까? Бурхны төлөвлөгөө аль хүртэл явж ирсэн бэ? 역사의 끝이 어디까지 왔을까? Түүхийн төгсгөл хэр зэрэг ойрхон байна вэ? 이스라엘 민족을 보면 알 수 있는 거예요. Израильчуудыг харах юм бол мэдэх боломжтой. 하나님이 이스라엘 민족에게 세 가지 복을 약속하십니다. Тэгэхээр Бурхан Израильчуудад 3 ерөөлийг амласан байгаа. 첫 번째는 돈 버는 재능이에요. Эхнийх нь мөнгө олох авьяас.
내가 너희에게 재물 얻는 능을 주었습니다. Би та нарт мөнгө хөрөнгө чинээтэй болох хүч чадлыг өгсөн. 돈을 엄청나게 잘 봅니다. Энэ хүмүүс мөнгийг маш сайн олдог. 미국의 역대 최고 부자는 록펠러라는 사람이래요. Америкийн түүхэнд хамгийн баян хүн бол Рокфеллер гэдэг хүн. 유태인입니다. Энэ хүн юу дээ? 찾아보시면 압니다. За та бүхэн хайгаад үзвэл мэднэ. 그 식량을 지배하는 게 다 유태인들이 지배하고 이스라엘 사람들이 지배하고 있습니다. Дээрээс нь дэлхийн хоол хүнсний бүхэл компаниудыг Израильчууд буюу еврейчүүд атгаж байна гэдэг. 80%를 유태인들이 그 시장을 지배하고 있는 거예요. Тэр захыг евдээчүүд 80%ийг нь эзэлдэг гэж байгаа. 금값도 유태인들이 정합니다. Алтны үнийг ч еврейчүүд тогтоодог. 지금 뉴스 보니까 금값이 막 올라간대요. Одоо мэдээ харах юм бол алтны үнийг өссөн 근데 гэсэн. 금값을 정하는 건 유대인들, 이스라엘 민족이 정하는 겁니다. Гэтэл энэ алтны үнийг Израильчууд тогтоодог гэд. 다이아몬드 가격도 유태인들이 정합니다. Алмазны үнийг ч бас еврейчүүд. 자, 이스라엘, 유태인 다 같은 말입니다. Тэгэхээр Израиль юудэ еврей гэдэг нь яг адилхан нэг үнийг нэг 그리고 үндэстэн шүү дээ. 미국의 돈을 찍어내는 연방은행을 유태인들이 쥐고 있습니다. Дээрээс нь Америкийн мөнгө хэвлэдэг банкыг евдээчүүд эзэлж байдаг. 돈을 유태인들이 원하는 만큼 찍어내요. Энэ мөнгийг бол еврейчүүд өөрсдөө хүснээрээ хэвлэн гаргана. 그 연방은행의 장이 다 유태인이었어요. Энэ холбооны нөөцийн банкны түүхэнд бүхэл ерөнхийлөгч нар бүгдээрээ еврей хүмүүс байсан. 전 세계 100대 기업의 40%가 유태인 겁니다. Дэлхийд дээрх 100 шилдэг байгууллагын 40% нь еврейчүүдэд байдаг. 유태인들은 한 1,500만 명밖에 안 돼요. еврейчүүд нэг 1,500. 15 сая орчим бий. 그런데 그들이 전 세계 100개 기업 중에 40%를 갖고 있습니다. Гэтэл энэ үндэстэн дэлхийд дээр байгаа алдартай 100 байгууллагын 40%-ийг нь эзэмшиж байна. 자, 여러분들이 아는 기업들이죠. Та бүхний сайн мэддэг байгууллагууд байгаа. 스타벅스, Microsoft, 마이크로소프트, Citigroup, IBM 유태인 거예요 다. бүгдээрээ еврейчүүд их. 영화사도 다 유태인 겁니다. Дээрээс нь кино компаниуд бүгд еврейчүүд их. 일본은 국가 빚이 이만큼이에요. Япон улсын өр нь ийм гинэ. 계산이 안 돼요 우리는. Бид нар бол энийг тоож бараг мэдэхгүй. 이게 얼마예요? Энэ одоо хэд юм бол? 자, 미국 사람들은 뭘로 살까? Америкчууд юугаар амьдрдаг вэ? 빚으로 삽니다. 빚. Өрөөр. 그 한국 사람들은 뭘로 살까? А тэгвэл солонгосчууд юугаар амьдрдаг бол? 한국 사람 5,200만 명이 한 사람당 몽골 돈으로 5천만 투구리씩 빚이 있어요. Солонгосын нийт 52 сая хүн ам нэг хүн болгон Монгол төгрөгөөр 50 сая төгрөгийн өртөө амьдарч байгаа. 다 빚으로 살아. Бүгд өрөөр амьдарч байна. 그럼 다 빚으로 살면 빚을 빌려준 사람들은 누구냐? Бүгд өр зээлээр амьдраад байгаа юм бол тэр өр зээлийг хэн өгөөд байгаа юм болоо? 은행이죠, 은행. Банк өгнө шүү дээ, тийм үү? 근데 은행을 지배하고 있는 게 유태인들입니다. Тэгвэл энэ банкийг захирж байгаа нь еврейчүүд байдаг. 유태인들이 다 갖고 있는 거예요. Юдэчүүд бүгдийг нь авсан байна. 그리고 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해주겠다라는 내리신- 약속이 있습니다. Толгой болгоно сүүл болгохгүй гэсэн амлалт байгаа. 그들은 머리가 됩니다. Энэ хүмүүс толгой болсон. 많아야 1,800만밖에 되지 않는데, За, ихтэй л гэхэд нэг 18 сая л байгаа. Түүнээс илүү байхгүй. 근데 전 세계를 쥐락펴락합니다. Гэтэл энэ хүмүүс дэлхийн ертөнцийг атгаж тавьж байна гэдэг. 유태인들이 전 세계를 흔들고 있습니다. Юдэчүүд дэлхийг сэгсэрч байна гэж байгаа. 자, 미국을 지배하는 게 유태인입니다. Америк нэгдсэн улсыг иргэшээж байгаа нь юдэ. 불과 2%의 유태인이 미국 전체를 지배해요. Тэр Америкийн хүн амын 2% юдэчүүд бүхэл бүтэн Америкийг бүрэн атгаж байна гэж байгаа. 빌 게이츠 유태인입니다. Билл Гейтс энэ хүн еврей. 구글을 만든 사람들 유태인입니다. Google-ийг бүтээсэн хүмүүс байна. Бас еврей. 페이스북을 만든 이 사람도 유태인입니다. Facebook-ийг зохион бүтээсэн энэ хүн ч еврей. 델 컴퓨터를 만든 사람도, Dell компьютерийг зохион бүтээсэн. 러시아 제일 부자였던 사람도, Энэ Оросын хамгийн баян хүн байсан тийм ээ. 영화 감독 스티븐 스필버그도 Кино 유태인입니다. найруулагч Стивен Спилберг энэ хүн ч еврей. 과학자 아인슈타인도 유태인입니다. Эрдэмтэн Эйнштейн ч гэсэн еврей. 베토벤, Бетховен, 모차르트, Моцарт 유태인이에요. еврей хүмүүс. 그러니까 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해주겠다. Та нарыг толгой болгоно, сүүл болгохгүй. 전 세계 노벨상의 22.3%를 유태인들이 갖고 갔어요. Нийт Нобелийн шагналын 22.3%-ийг нь еврейчүүд авсан байдаг. 근데 이거 밝혀진 숫자고, Гэхдээ энэ нь болохоор яг ил болсон тоо. 내가 유태인입니다라고 말한 사람 숫자고요. Би бол еврей хүн гэдгийг хэлсэн хүмүүс нь энэ байгаа юм. 말하지 않은 사람까지 하면 3분의 1이 노벨상을 유태인들이 갖고 간 거예요. Харин цаана нь өөрийгөө еврей гэж хэлээгүй хүмүүсийг оруулах юм бол Нобелийн шагналын 3/1-ийг нь еврейчүүд авсан байхаа гэж байгаа. 하나님 약속 지키시는 분이거든요. Бурхан бол энэ амлалтаа сахидаг хүн байхгүй юу?
그리고 한 사람이 1000명을 당할 수 있게 해주겠다. Дээрээс нь нэг хүн 1000 хүнийг дийлнэ гэсэн. 1대 1000인 1대 1000. Нэгийг харьцах нь 100, 1000. 이스라엘이 독립한 다음에 4번의 전쟁이 중동 전쟁이 있었습니다. Израильчууд тусгаар тогтносны дараа 4 удаагийн ээлжилт дайн болж байсан 당연히 다 байгаа. 이스라엘이 이겼고요. Мэдээж бүгдэнд нь Израиль яасан. 얼마 전에 하마스가 괜히 이스라엘 침공했다가 완전 전멸된 상황이 돼 버렸죠. За саяхан Хамас тиймээ шал дэмий Израиль руу довтолж байгаад өөрсдөө бүрэн сүрчихсэн шүү дээ, тийм үү? 전쟁 끝난 다음에 포로를 교환해요. За тэгээд дайн дуусны дараа олзны хүмүүсээ солилцдог. 이스라엘 군인 3명 받아오려고 아랍 군인 1155명을 보내주는 겁니다. Израилийн 3 хүнийг авахын тулд Арабын 1155 хүнийг солисон гэж. 우리는 이렇게 안 하죠, 그죠? Бид нар бол ингэхгүй шүү дээ, тийм үстэй. 이스라엘 군인 6명 받으려고 아랍 군인 4,500명을 보내는 겁니다. Израилийн 6 цэргийг авахын тулд Арабын 4500 цэрэгтэй солисон гэж. 근데 어떤 분이 이걸 보고 저한테 그러는 거예요. Тэгсэн нэг хүн энийг харчаад 그래도 1대 1000은 아니잖아요. тэгсэн чинь наа чинь нэгийг харьцах 1000 биш байна. 근데 Гэхдээ 이 사람 샬리트라는 그냥 아주 저 군인 중에 제일 쫄병입니다. за энэ хүн болохоор шалид хийдэг зүгээр ингийн албан агч цэрэг байхгүй юу? 이 사람 한 명 받으려고 1027명을 보내준 겁니다. Энэ ганцхан цэргийг авахын тулд 1027 олзны цэргийг явуулсан гэж байгаа. 1대 1000이죠. Нэгийг харьцах нь 1000 гоцтой. 이스라엘은 그렇게 합니다. Израиль тэгсэн. 핵무기를 갖고 있습니다. Дээрээс нь цөмийн бөмбөгт. 이 투가이막보다 작아요. Төв аймагаас жижиг 이스라엘이. Израилийн нутаг нь. 그런데 핵무기가 200개가 있대요. Тэгсэн хэрнээ 200 гаруй цөмийн зэвсэг тэнд байдаг гин. 400개 있대요. 400 гаруй байна гин. 뭐 집집마다 하나씩 있나? Айл болгон нэг бөмбөгтэй болов. 강대한 나라가 된 겁니다. Хүчрхэг улс болсон байна. 하나님 약속 지키시는 분이거든. Бурхан бол амлалтаа сахидаг нэг. 그 이스라엘이 하나님을 증거하는 민족입니다. Тэгвэл энэ Израиль Бурханыг гэрчилдэг ард түмэн юм. 그들의 역사가 성경대로 된 내용은 내일 말씀드리겠습니다. Тэгвэл энэ ард түмний түүх нь үнэхээр Библийн дагуу болсон уу гэдгийг маргаашийн үгэн дээр хэлж өгье. 성경은 살아계신 하나님의 말씀입니다. Энэ Библи нь амьд Бурханы үг. 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사입니다. Библи бол Бурханы харж байгаа хүн төрлөختний түүх юм. 하나님은 과거, 현재, 미래를 다 보시기 때문에 수천 년 전에 인류의 역사를 처음부터 끝까지 다 기록할 수 있는 분인 겁니다. Бурхан бол өөрөө өнгөрсөн одоо ирээдүйг нэгэн зэрэг харж чаддаг нэгэн учраас хэдэн мянган жилийн өмнө энэ хүн төрлөختний түүхийг эхлээс нь төгсөл хүртэл бүгдийг бичих боломжтой байх нь. 자, 그럼 성경이 사실이면 За тэгвэл энэ Библи үнэн юм бол 나는 어떻게 해야 될까? би яах ёстой юм болоо? 여러분 그걸 생각하면서 들으셨으면 좋겠습니다. Та бүхэн маань цаашдаа үүнийг бодонгоо сонсоосоо гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамт залбирая. 여기 고개 숙인 모든 사람에게 믿음을 더해 주시옵소서. Энд толгой гудалгаж буй бүхий л хүмүүст та итгэлийг нэмж өгөөрэй. 한 사람도 이 말씀을 가볍게 여기지 않게 해 주시옵소서. Нэг хүн чинь үгийг хөнгөн хуумгай тоохгүй байх туслаарай. 그리고 진리를 찾고자 하는 마음으로 하나님의 말씀을 배울 수 있게 해 주시옵소서. Мөн энэхүү үннийг хайж олъё гэсэн сэтгэлээр Бурхан таны үгийг сурахтан туслаарай. 각 사람의 마음을 하나님께서 인도해 주시옵소서. Хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг Бурхан та удирдах өгнө. 이번 한 주간 이 말씀을 배우는데 마음과 시간을 낼 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ ганц 7 хоногт энэхүү үгийг сурахын тулд өөрийн зүрх сэтгэлийг цаг хугацааг зориулахад нь та туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.